예, 여러분 안녕하십니까? 베테레 셈베차노. 좋은 아침입니다. За сайхан өглөө болсон байна. 잠깐 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа зүйл залбирцгаая. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхам дүүрэн бурхан минь талархлаа. 주님의 보혈로 저희 모든 죄를 영원히 사해 주심에 감사드립니다. Эзэн та үнэт цусаараа бидний бүхий л гэм нүглийг мөнхөд угаасанд талархаж байна. 죄인 되었을 때 주님께서 먼저 찾아와 주셔서 우리의 모든 죄를 대신해서 심판 받으심으로 우리가 의인이 되었음을 믿습니다. Бид бүхэн гэмтэн байхад ихэлж эзэн та бидэндээ ирж бидний бүхий л гэмийг уучлан биднийг аварч зөвтгсөн билээ. 머리부터 발끝까지 온통 죄투성이었던 저희들을 위해서 대신 심판 받아주셔서 우리가 이제 깨끗함을 받았습니다. Толгойн оройгоос хөлийн уул хүртэл бохор байсан бидний өмнөөс шүүгдсэн учраас бид цэвэрхэн болсон байна. 그 놀라운 사랑 우리가 더욱 깨달아 알기를 원합니다. Таны тэр гайхалтай хайрыг бид илүү ухааран мэдхийг хүсэж байна. 주일 아침 시간 주님의 보혈로 깨끗이 함 받은 성도들 또 한 자리에 모였습니다. Эзний өдөр эзэн таны цусаар цэвэрхэн болсон ахан дүүс маань энэ газар цугласан байна. 이 시간 말씀을 통해서 우리가 성도로서 또 하나님의 자녀로서 어떻게 살아야 할지를 깨닫게 도와주시옵소서. Энэ цагт үгийг сонсож итгэгч хүний хувьд бурхан таны хүүхдээр хэрхэн амьдрах ёстойг минь заагаарай. 사람의 말로 듣는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Хүний үг гэж сонсох бус харин бурхан таны үг гэж хүлээн авахд туслаарай. 부족한 입술 성령께서 함께 하여 주시옵소서. Бидний дорой уруултай эзэн ариун сүнсээрээ хамт байгаарай. 이 시간 우리 모두에게 꼭 필요한 말씀을 전해 주시옵소서. Энэ цагт бид бүхэнд заавалчгүй хэрэгтэй үгсийг дамжуулаарай. 오직 성령의 능력에만 의지합니다. Зөвхөн ариун сүнсний хүчинд найдаж байна. 또 춘계 수양회를 앞두고 있습니다. Мөн удахгүй хаврын семинар болох лээ. 세미나를 통해서도 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. Мөн энэ удаагийн семинараар олон сүнснүүд аврагдахад ажиллаа явуулаарай. 우리 아르막 교회가 더욱더 주님 앞에 올바른 모습으로 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Ярмаг чуулган маань эзэн таны өмнө илүү зөв зохистой дүр төрхөөр урагшилж чадхад туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 구약 성경 레위기 23장을 찾겠습니다. За хуучин гэрээний Леви 23 дугаар бүлгийг хайж олъё. 레위기 23장 Леви 23 дугаар бүлэг байна. 23절 말씀입니다. 23 дугаар ишлэл. 23절부터 25절까지 말씀입니다. 23 дугаар бүлгийн 23-аас 25 хүртэлх ишлэл байна. 여호와의 7대 절기를 이제 배우고 있는데요. За бүгдээрээ эзний 7 баяруудын талаар сурч байгаа. 레위기 23장에 순서대로 나와 있습니다. Леви 23 дугаар бүлэг дээр бүгдээрээ дэстараалаараа гарч байгаа нь. 여러분들 좀 보실 수 있도록 이렇게 한눈에 정리해 봤습니다. 그림에. За бүгдийг нь харж олох байцаар ингээд бүгдийг нэгтгэхэд гаргасан байна. 말씀을 빠지지 않고 들으신 분들은 아마 이 그림이랑 이 내용만 보셔도 좀 이해가 될 겁니다. Үгээ алгасалгүй сонссон хүмүүс маань энэ зургийг хараад бас их ойлгох 자, байхаа. 오늘은 5번째 나팔절에 대해서 배우겠습니다. За өнөөдөр бол 5 дахь баяр болох хүрээлтийн баярын талаар суръя. 구약에 기록된 이 모든 내용들은 우리 신앙생활에 적용해서 교훈받을 수 있습니다. Хуучин гэрээндээ гарч байгаа энэ бүх үгийг бүгдээрээ өөрсдийн итгэлийн амьдралдаа сургамжийг авч болох тийм үгүүд байна. 23절부터 25절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다. За 23-ийн 23-аас 25 хүртэлх ишлэлийг хамтдаа уншицгаая.
Эзэн Мосед айлдахдаа Израилийн хүүгүүдэд 7 дахь сарын эхний өдөр та нар бүрээдэл дээр сануулгах бүтэн амралт ариун цуглааныг сахи. Та нар ямар ч хар ажил бүү хий. Харин эзэнд галан дахил өргөгдөн гэж хэл хэмээв. 자, 나팔절은 말 그대로 나팔을 크게 불면서 시작이 됩니다. За бүрээдэлийн баяр нь яг үгийнхээ дагуу бүрийг чангаар үлээж эхэлдэг тийм баяр өдөр байна. 모든 절기는 우리에게 주는 교훈, 메시지가 다 있습니다. Бүхэл баяруудад биднэрт хэлж байгаа агуулга утга санаа байгаа. 나팔절이 신약 시대를 살아가는 우리에게 주는 교훈은 간단합니다. Тэгвэл бүрээдэлийн өдрөөр дамжуулаад шинэ гэрээний бидэнд өгж байгаа сургамж нь маш энгийн байх нь. 재림을 앞두고 있는 우리 시대에 너무나 중요한 절기라고 할 수 있습니다. Энэ бол дахин эрэлтийг эзний дахин эрэлтийг хүлээж байгаа хүмүүст хамгийн чухал баяраа гэсэн. 나팔 소리가 남에 믿는 자들 우리가 휴거 그거를 기다리고 있습니다. За бүрээн дууд угарахыг тийм ээ итгэж бид бүхэн хүлээж байгаа. Тэгээ дээшээ өргөгдөнө. 그래서 오늘 배울 말씀은요 정말 우리 시대에 딱 필요한 말씀이라고 할 수 있습니다. Тэгээд өнөөдрийн сурж байгаа үг маань бидний цаг үед хамгийн хэрэгцээтэй үг байна. 자, 이날은요 유대 종교력으로는 여기 7월 1일이라고 말하고 있고 За энэ дэр харах юм бол Юдийн одоо он тоолоор харах юм бол 7 сарын 1-ний өдөр тэмдэглэдэг баяр байгаа. 근데 유대 민간력으로는 1월 1일입니다. За харин Юдийн шашны тийм ээ он сараар биш зөвхөн Юдэчүүдийн өөрсдийн он тоолоор үзэх юм бол 언제죠? 1월 1일입니다. 1 сарын 1 байна. 우리가 쓰는 태양력으로는 이제 가을 정도 시기가 되는 겁니다. Харин бидний хэрэгэлдэг аргын тоолоор бол одоо намар тийм ээ хавцаа энэ баяр маань болдог байна. 이날은 나팔을 크게 불면서 이 절기가 시작이 됩니다. За энэ өдөр бол бүрийг маш чангаар үлээж эхлүүлдэг өдөр байна. 여기 말씀대로 모든 노동을 쉬게 하는 절기였고 За мөн энэ үгэн дээр гарсны дагуу ямар ч ажил хийж болохгүй гэсэн байна. 나팔 소리가 나면 성회로 다 같이 모였습니다. За тэгэхээр бүрийн дуу дуурах юм бол бүгд энэ ариун цуглаан руу тийм ээ очих ёстой. 이 나팔절에는 나팔을 크게 울려 불었는데 За бүрээдэлийн баяраар бүрийг маш чангаар үлээдэг 그 байсан. 나팔을 어떻게 За 만들었냐면요. тэр бүрийг нь яаж хийсэн бэ гэхээр 순양을 잡아서 그 뿔로 양각 나팔을 만들었습니다. за хуцын иврээр тэр одоо бүрийг нь хийдэг байсан баг. 그래서 나팔을 팍 크게 불 때 사람들은 예수님의 희생을 생각했습니다. За тийм учраас бүрийн дууг маш чангаар үлээх үед хүмүүс Есүсийн золилтыг сандаг байсан. 양 어린 양의 희생 하신 그 예수님을 그 은혜를 생각했던 절기이기도 했습니다. Тэр хурагны цусаар бидний гэм нүглийг угаасан тэр Есүсийг тэм дурсан санах үйл явц байна. 이들이 믿었던 것은 장차 미래에 오실 그 심판을 대신 받아주실 그 예수를 믿었습니다. За тэгэхээр тухайн үеийн Израильчүүдийн ингэж итгэж байсан нь хоошид өөрсдийнх нь төлөө Есүс ирж өгнэ гэдэгт нь итгэж ингэж үйлдсэн баг. 이 나팔절 절기에는 이제 어떻게 제사를 지냈는지는 민수기 29장에 자세히 나와 있는데요. За бүрээдэлийн баяраар хэрхэн яаж дахил өргөдөг байсан бэ гэдгийг нь тооллого 29-р бүлэг дээр илүү дэлгэрэнгүй гарсан 각 байна. 절기마다 제사 드리는 장면들이 기록되어 있는데 За баяр болгоны үеэр тийм ээ дахил өргөж байгаа агуулгууд гардаг. 이 나팔절에는 흠없는 순양 7마리를 잡았습니다. За харин бүрээдэлийн баяраар ямар ч өөсөв согоогүй 7 эр хуцыг гаргадаг байсан. 7은 완전수죠. За тэгээд 7-гийн тоо бол бүрэн төгс тоо. 완전히 부어드리는 전제 제사를 드렸고 Тэр бүрэн төгс өргөж байгаа тэр тахлыг бэлэгдэж хэлсэн байна. 곡식, 기름, 포도주를 하나님께 드렸습니다. За мөн тосонд багсарсан гурил тэгээд мөн Ифагийн 10-1 өргөдөг байсан. 그래서 나팔절은 새해를 알리는 신호이기도 했고 За тэгэхээр энэ бүрээдэлийн баяр маань шинэ оныг мөн эхлүүлж байгаа утгатай. 나팔절 이후 10일 뒤에는 속죄일, 대속죄일이었습니다. За энэ бүрээдэлийн баяраас 10 хоногийн дараа их золилтын өдөр буюу эвлэрүүлийн өдөр эхэлдэг байсан 그러니까 байна. 나팔절과 함께 대속죄일을 준비하는 마음의 준비를 하는 그런 기간이기도 했습니다. За тийм учраас бүрээдэлийн баяр гэж байгаа нь тэр эвлэрүүлийн өдөр сэтгэлээ бэлтгэж байгаа тийм баяраа гэсэн байна. 그리고 나팔절은 이 추수가 끝나는 시점에서 나팔을 크게 불면서 백성들을 모았습니다. За тэгээд бүрээлтийн баяр гэж байгаа нь ургац хураалт дуурсны дараагаас тэгээ бүрийг маш чангаар үлээж тэр ард түмнийг цуглуулдаг баяр байсан. 여러분 이 성경 전체에는 이 나팔을 불면서 여러 가지 역사가 있었는데 За Библиэлд олон газар бүрийг үлээж олон үйл явдлуудыг бий болгосон тийм үе 이 гардаг. 나팔은 우리에게 아주 중요한 진리의 말씀을 담고 있습니다. За тэгэхээр энэ бүрээлтийн баяр маань бид бүхэн маш чухал
үннийг агуулж байгаа үг. 광야 생활 당시에는 모세가 나팔을 불러서 백성들을 소집하기도 했고 За чөлөөр тийм ээ Израильчууд туулан явж байх үед нь Мосе бүрийг үлээж Израильчуудыг цуглуулдаг байсан. 백성들을 진행시키기도 했고 За мөн бүрээ үлээж тэр Израильчуудыг хөдөлгөн явуулдаг 또 байсан. 나팔을 통해서 전쟁에서 싸우기도 했습니다. За мөн бүрийг үлээж дайнд тулалддаг байсан. 또 나팔을 통해서 장막을 치기도 했고 За мөн бүрийн дуугаар майхна засдаг байсан. 나팔을 부는 방법도 여러 가지가 За 있었습니다. бас бүрээ үлээх арга ч гэсэндээ олон төрөлтэй байна. 신앙생활 오래 하신 분들은 여리고성 전투도 들어보셨을 겁니다. За итгэлээрээ удаан амьдарсан ахын дүүс маань Иерихо цайзын талаар сонсч байсан. 거기서도 7 양각 나팔을 크게 울려 불었습니다. За тэр үед ч гэсэндээ 7 бүрийг тийм ээ маш чангаар үлээдэг. 그리고 백성이 소리 질렀거든요. За тэгээд ард түмэн дараа нь хашгирсан. 여리고 성벽이 무너졌습니다. Тэр үед Иерихо цайзын хан нурдаг байгаа. 기드온 300용사에서도 나팔이 등장합니다. За мөн Гидеоны 300 цэрэг ирсийн тулалдаанд ч гэсэн бүрээ гардаг. 나팔을 크게 불고 싸웠습니다. Тэр бүрийг маш чангаар үлээгээд тулалдаж байсан. 요한계시록에도 예언의 말씀에 7 나팔이 나옵니다. За ишлэл номон дээр ч гэсэн тэр зөвөнлийн үгэн дээр 7 бүрээний талаар гардаг. 그러니까 이 나팔하면요 아주 중요한 사건마다 등장을 하는데 Тэр энэ бүрээ гэх юм бол маш чухал үйл явдлууд дээр хамт зэрэг бичигддэг зүйл ахна. 성경 깊숙이 많은 의미들이 있는 За 겁니다. мөн Библиэлд гүн гүнзгий утгыг агуулсан байгаа. 여리고성 전투에서 불었던 나팔은 어떤 나팔이냐면요. За Иерихо цайзын тэр дайнд үлээсэн бүрээ ямар бүрээ байсан бэ? 그야말로 순종의 За 나팔이었습니다. тэр бол дуулуурын бүрээ байсан. 들레지 말라 조용히 하라. За юу ч тийм ээ сонсгож болохгүй чимээгүй бай. 백성들은 그 말을 그대로 듣고 성벽을 주변을 За 돌았습니다. ард түмэн тэр үгэндэн тэр чигээр нь дуулууртай андаж идэхэд тэр цайзыг өдөрт нэгэн 제사장이 байсан. 나팔을 불었고 За харин сүүлийн өдөр нь ахлах дахиж бүрээ 하나님의 그 үлээсэн. 타이밍에 백성들은 소리를 За 질렀습니다. тэгээд бурхны тогтоосон цагт ард түмэн хашгирдаг байна. 그때 어떻게 됐죠? Тэр үед юу болсон бэ? 성벽이 무너졌습니다. Тэр цайз нуран унсаа. 기드온의 300용사가 싸웠던 그 나팔은 무슨 За 나팔이었을까요? тэгвэл Гидеоны 300 ирсийн тэр тулалдаанд үлээсэн бүрээ ямар бүрээ байсан? 두려움을 극복하는 나팔이었습니다. Айцыг тийм ээ ялан гардаг бүрээ байсан 그래서 байна. 모든 나팔은 사실 다 교훈을 갖고 있는데요. Тэр бүхий л бүрээнд утга учир байгаа. 특별히 오늘날 우리가 받은 가장 큰 교훈은 이겁니다. За тэгвэл одоо энэ цаг үеийн биднэрт авж байгаа маш том сургамж нь энэ байна. 재림의 나팔입니다. За эзний дахин ирэлтийн бүрээ. 나팔절은 오늘날 재림의 나팔을 다시 한번 교훈해주고 있습니다. Тэр энэ бүрээдлтийн баяр маань энэ цаг үед эзний дахин ирэлтийг бид бүхэнд сануулж 첫 байгаа. 번째 절기가 뭐였죠? хамгийн ихний баяр юу байсан бэ? 6월절이었습니다. Алгасал баяр байсан. 그리스도의 희생을 알리는 나팔이고, 절기이고, За Христийн золиослыг бэлэгдсэн баяр байна. 두 번째는 무교절입니다. Хоёр дахь баяр маань эсгээгүй талхны баяр. 구별된 생활을 가리키고 있습니다. Тусгаарлагдсан амьдралыг хэлж байна. 초실절은 그리스도의 부활입니다. За гурав дахь нь анхны үр жимсийн баяр буюу Христийн дахин дүрсний баяр. 우리의 부활을 교훈하고 있습니다. Бидний тийм ээ дахин амьдлыг хэлж өгч байгаа. 77절은 성령 강림을 가리키고 있습니다. Харин 7 хоногуудын баяр маань ариун сүнс буун ирснийг илэрхийлж байгаа. 2000년 전 오순절 성령 강림으로 교회가 시작되었습니다. За 2000 жилийн өмнө Пентекостийн өдөр ариун сүнс бууж ирснээр чуулган бий 그럼 болсон. 나팔절은 뭘 За 가리키냐? тэгвэл бүрээдлтийн өдөр маань юуг хэлж байна вэ? 그리스도의 재림입니다. Христийн дахин ирэлт байна. 우리는 재림 소망입니다. За бид бүхэн бол дахин ирэлтийг нь хүлээж найдаж байгаа. 재림을 기다리고 있습니다. Тэр эзний дахин ирэлтийг хүлээж байгаа. 성경은 재림의 때 가장 먼저 우리에게 나팔 소리가 들린다라고 말하고 있습니다. За Библиэлд эзэн дахин залрах үед хамгийн түрүүнд бид бүхэнд бүрийн дуу сонсогдно гэж хэлсэн. 우리 고린도전서 15장을 찾겠습니다. 1-р Коринт 15-ыг хайж олъё. 고린도전서 15장 1-р Коринт 15 дугаар бүлэг байна. 51절입니다. 51-р ишлэл. 51절 51-р ишлэл байна. 51절부터 52절까지 말씀을 같이 읽겠습니다. За 51 52-ыг хамтдаа уншийе. Харагтун би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. Ингэхдээ нүд ирэмхийн зуур нэг агшин сүүлчийн бүрээнээр тийм болно. Бүрээ дугарч үхэгсэд үл муудах өөд амьлуулагдаж бид өөрчлөгдөн. 예,
나팔 소리가 나며 죽은 자들이 먼저 일어나는 겁니다. За бүрээ дуугарч үхэгсэд эхлээд үл муудахууд амьлуулагдана. 부활을 알리는 나팔인 겁니다. Тэр дахин амьлыг мэдүүлж байгаа бүрээ байна. 산자들, 우리들, 믿는 우리도요, 신령한 몸으로 순식간에 호련히 변화돼서 공중으로 올라가는 겁니다. За мөн энэ үед тийм ээ амьд байгаа итгэж бид бүхэн ч гэсэндээ бүрийн дуугаар сүр жавхлантайгаар өөрчлөгдөж дээш өргөгдөнө. 여러분, 이 여호와의 7대 절기는요, За эзний энэ 7 баярууд нь 시대적으로도 우리가 다 생각해 볼 수 있는 말씀입니다. за бид нэр цаг үечлээд тийм ээ мөн мэдэж болох хуйцаар бичигдсэн үг байна. 그러니까 나팔절은 바로 우리가 사는 시대를 가리키고 있습니다. Тэр энэ бүрээдлтийн өдөр гэж байгаа нь бидний амьдарч байгаа цаг үеийг илэрхийлсэн байна. 우리는 은혜의 시대의 끝에 살고 있습니다. За бид нар бол нэгүслийн цаг хугацаанд төгсгөлд амьдарч байна. 정말 이 시대에 우리의 구원을 확실히 해야 되고 Тэгвэл энэ цаг үед бид бүхэн өөрсдийн авралыг баттай болгох хэрэгтэй. 재림의 그 나팔 소리를 기다리는 시대입니다. За мөн тэр бүрийн баярыг тийм ээ бүрийн дуу хүлээж байгаа хүмүүс байна. 나팔 소리가 나면 교회가 완성되었다라는 그 신호이며 За бүрийн дуу дуурна гэж байгаа нь чуулган бүрэн гүйцэлдлээ гэдгийг илэрхийлж байгаа үг байна. 믿지 않는 이방인들에는 더 이상 구원의 기회가 없는 심판의 나팔입니다. За мөн үйл итгэгчдэд дахин авралын боломж байхгүй шүү гэсэн бүрээ вэ. 여러분, 우리가 지금 이렇게 살고 있는데요. За тэгвэл одоо бүгдээрээ ингэж амьдарч 이런 일이 байна. 벌어지는 겁니다. ийм зүйл болох. 지금 이 말씀 실제 이루어질 За энэ 말씀인데 үг маань бодитоор биелэгдэн. 나팔 소리가 쫙 들리는 겁니다. За одоо бүрийн дуу сонсогдлоо. 우리 믿는 자 속에 나팔 소리가 들릴 За 거예요. итгэгч хүмүүсийн чихэнд энэ бүрийн дуу сонсогдох болно. 주님이 공중에 재림하시고 Эзэн агаар мандал заларч ирэх болно. 그동안 믿고 죽었던 모든 사람들이 다 부활의 몸을 За 입습니다. мөн өнгөрсөн хугацаанд бурханд итгэж өөд болсон бүхий л хүмүүс дахин амьлнаа. 동시에 살아있는 우리도 변화하리라. Мөн түүний зэрэгцээ амьд байгаа бид бүхэн ч гэсэн нүд ирэмхийн зур өөрчлөгдөнө. 믿어지시나요? Итгэж гэнэ үү? 성경은 다 사실입니다. Тэр Библи бол бүгдээрээ үнэ. 그대로 이루어질 거예요. Тэр яг энэ үгийнхээ дагуу биелнэ гэсэн. 나팔 소리가 들리는 겁니다. Тэр бүрийн дуу сонсогдно. 나팔 소리가 들리지 않는 사람들은요, За тэгвэл бүрийн дуу сонсогдохгүй байгаа хүмүүс 믿지 않는 자들이겠죠. үл итгэгч хүмүүс байна 이 гэсэн. 땅에 버려둠을 당할 자들입니다. Тэр энэ дэлхий дээр хаягдах хүмүүс байна. 그들이 어디에 들어가죠? Тэр хүмүүс хаашаа очих вэ? 7년 환란. 7 жилийн зовлонд 네, орно. 우리 집회 때 계속 배우잖아요. Сценариуээр бид нэр үргэлж сурдаг. 우리는 지금 나팔 신호를 기다리고 있는 그 직전 시대에 살고 있는 겁니다. Тэр бид бүхэн тун удахгүй бүрийн дууг сонсох тэр цаг үед амьдарч байна гэсэн. 그래서 오늘 드리는 이 말씀을 통해서 우리가 진짜 좀 깨어 있어야 되는 거예요. Тэр өнөөдрийн дамжуулагдах үгээр та бүхэн илүү сэрэг байх хэрэгтэй. 데살로니가 전서 4장입니다. 1-р Тесалоник 4-р бүлэг 여러분, байна. 이 고린도전서 15장은 부활장이고 За 1-р Коринт 15-р бүлэг маань дахин амьдлын бүлэг байна. 데살로니가 전서 4장은 재림장입니다. За энэ 1-р Тесалоник 4-р бүлэг маань эзний дахин ирэлтийн бүлэг байна. 그렇게 같이 읽어보시면 훨씬 더 이해가 잘 За үүнийг 됩니다. хамтд нь унших юм бол ойлгоход илүү дөхөн болно. 4장 16절 17절 말씀입니다. 4-ийн 16, 17 дугаар ишлэлээ. 여기도 이제 나팔 나오는데요. За энд ч мөн бүрийн дуу гарч байна. 예, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Учир 주께서 нь тушаалын 호련과 уухай 천사장의 тэргүүн 소리와 тэнгэрэлчийн 하나님의 дуу ба 나팔로 Бурхны 진이 бүрээнээр 하늘을 эзэн 시작하는 өөрөө тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд Христ дотор үхэгсэд эхлээд амьлана. Дараа нь амьд үлдэх бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дунд өргөгдөж тийхүү эзэнтэй үргэлж хамт байх болно. 예, 하나님의 나팔입니다. За энэ бол Бурхны бүрээн дуу байна. 나팔 소리가 나고 난 이후에 이제 주님이 재림하시고 За энэ бүрийн дуу дуурсны дараа эзэн бууж ирэх болно. 그리스도 안에서 그 믿고 죽은 자들이 먼저 일어나는 За 겁니다. тэгээд Христ дотор эхлээд үхэгсэд амьлнаа гэсэн байна. 그 후에 우리도 살아남은 상태에서 신령한 몸으로 변화돼서 공중으로 올라가는 겁니다. За дараа нь амьд үлдэх бид тэдэнтэй хамт агаарт эзэнтэй уулзахаар үүлэн дунд өргөгднө гэж байна. 그래서 혹시 우리가 나팔 소리 들리면요, 이제 이렇게 생각하시면 돼요. Тэр магадгүй биднэрт бүрийн дуу сонсогдвол ингэж бодоход 아, байна. 예수님 오시는구나. Эзэн одоо ирэх гэж байгаа юм байна. 진짜 있을 일입니다. За жигнэсээ болох үйл явцаа. 이 세상 끝을 이제 추수 때 끝이 이제 농사로 말하면 추수 때인데요, 추수 때. За одоо энэ дэлхийн түүхийг тийм ээ тариалангаар авч үзэх юм бол хамгийн сүүлийн ургацаа хураах үе байна. 이 성경에서 말하는 이 추수는
세상 마지막 때를 말합니다. Тэр Библиэр гарч байгаа ургац хураалт гэдэг нь төгсгөлийн үеийг хэлж өгч 그 байгаа. 나팔 소리는요 또 무엇을 알리는 За 거냐면요. тэгвэл энэ бүрээдэлийн өдөр маань мөн юуг хэлж өгч байна вэ? 알곡과 가라지를 알리는 나팔이고 За тэр үр тариа болон хайсыг хооронд нь ялгах үеийг хэлж байна. 양과 염소를 알리는 За 나팔이고 мөн хонь ямааг хооронд нь тусгаарлах үеийг хэлж байна. 정확히 구분되는 나팔 소리입니다. Тэр маш тодорхой ялгах бүрээнд байна. 여러분 우리 집회 때 그 영상 항상 보잖아요. За семинарыг бүгдээрээ тэр бичлэгийг үргэлж 이제 үздэг. 이렇게 앞에서 미국 목사님이 이렇게 막 설교를 하고 있고 За урд гараал тийм ээ Америк нэг пастор үг дамжуулж байдаг. 빵 소리 나죠. За гинт ингээд дугаардаг тийм. 네. 근데 이제 중요한 건 거기 남는 자가 있었다라는 За 거예요. гэхдээ хамгийн чухал нь тэнд үлдэж байгаа хүн байна гэсэн. 여러분 우리가 정말 내가 예수님 피로 거듭난 믿음이 확실히 있는지를 항상 일깨워야 됩니다. Тэр үргэлж бид бүхэн өөрсдөө Есүсийн цусаар аврагдсан тэр үнэн надад байна уу гэдгийг шалгаж өөрийгөө сэргээж байх хэрэгтэй. 이유는 지금 정말 그 나팔이 울리기 직전에 살고 있기 때문에 그렇습니다. Тэр шалтгаан нь бид бүхэн яг энэ бүрийн дуу дуурахын өмнө цаг үед амьдарч байгаа учраас. 성도에게는 나팔 소리는 주님을 만나는 소리입니다. За итгэгчдийн хувьд бол энэ бүрийн дуу маань эзэнтэй уулзах цаг үе. 소망이 이루어지는 소리입니다. Найдвар маань биелэж байгаа дуу байна. 불신자에게는 나팔 소리는 심판을 알리는 소리가 Харин 됩니다. итгэдэггүй хүмүүст энэ бүрийн дуу бол шүүлтийг сануулгах дуу байна. 예. 그래서 이제 나팔 소리가 나고 이방인들의 구원은 끝이 나고 Тэр бүрийн дуу дуурсны дараа хайр хүмүүс аврагдаж болох боломж 이제 дуусгана. 이스라엘에게 그 복음이 들어가는 겁니다. Тэгээд Израильчуудад энэ сайн мэдээ орлоо. 7년 환란 기간은 이스라엘을 위한 기간이고 За тэгээд энэ дэлхий дээрх 7 жилийн тэр цаг хугацаа Израильчуудын төлөөх цаг хугацаа. 이스라엘 사람들 14만 4천 명이 더 구원을 받게 됩니다. Израильчуудаас 144 мянган хүмүүс аврагдана. 이건 미래 이야기죠. Энэ бол ирээдүйд болох 자, зүйл байна. 그렇다면 이제 우리가 오늘 교훈받을 내용은요. За тэгвэл өнөөдөр бид бүхний сургамж авах 결국 агуулга нь 나팔절은 마지막 그 재림의 나팔을 우리에게 경고하고 있는데 за тийм ээ энэ бүрээдэлийн баяр маань эзэн дахин ирэх хамгийн сүүлчийн бүрээн дууг биднэрт сануулж өгч. 마지막 시대를 살아가는 우리는 어떻게 살아야 될까? За тэгвэл төгсгөлийн үед амьдарч байгаа би хэрхэн амьдрах 이 вэ? 나팔절이 오늘날 우리에게 주는 교훈은 За 무엇일까? энэ бүрээдэлийн баяраар биднэрт өгж байгаа сургамж нь юу вэ? 세 가지를 살펴보려고 Гурван 합니다. зүйлийг өнөөдөр бодож үзье. 자, 첫 번째는요. Хамгийн ихнийх нь 깨어 있어라라고 말하고 있는 겁니다. за сэрэг байдлыг хэлж 우리 өгсөн. 데살로니가전서 5장 보시면요. 1-р Тесалоник 5-аас нь харуул 5장 5-ын 4절 5절 말씀입니다. 4-5 дугаар ишлэл нь 6절까지입니다. за 6 хүртэл 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. 형제들아 ах トゥ 너희는 нараа 어두움에 та нар 있지 харанх 않으면 үед байдаггүй 그날이 учраас 두적같이 너희에게 тэр өдөр нь та нарыг хулгайч мэд бариад авахгүй. Учир нь та нар бүгд гэрлийн хүүгүүд, өдрийн хүүгүүд юм. Бид шөнийгч харанхуйгч биш. Тиймээс бид бусдын адил унталгүй харин сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая. 오직 깨어 근신할지니라. За харин сэргэг бөгөөд эрүүл ухаантай байцгаая гэнэ. 마지막 시대를 살아가는 우리는요. За төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид бүхэн 깨어 있어야 됩니다. сэргэг байх хэрэгтэй. 지금 실제로 나팔 소리가 들려오고 있는데 Тэр одоо бол боддоор энэ бүрээнд дуурах гэж 지금 байна. 이스라엘 이란 전쟁 나팔 소리죠. За тийм Израиль Ираны дайн ч гэсэн бүрээнд дуухна. AI의 급속도 발전 나팔 소리죠. За хэмэл оюун ухаан хөгжиж байгаа ч гэсэн бүрээнд байна. 전 세계 돌아가는 정세 국제 뉴스 나팔 소리죠. За мөн энэ дэлхийн нийтэд болж байгаа үйл явдлын мэдээнүүд ч гэсэн бүрээнд байна. 경제 상황을 보면 나팔 소리죠. За мөн эдийн засгийг ч гэсэн харвал бүрээнд дуухна. 여러분 다 아시잖아요. Та бүхэн мэдж байгаа 지금 хаа. 계속 나팔 소리가 들리는 Тэр 겁니다. одоо үргэлж бүрээнд дуу бид нэр сонсогдож байгаа. 우리는 깨어 있어야 됩니다. Тэр бид бүхэн сэргэг байх хэрэгтэй. 그리고 근신하라라고 되어 있습니다. За мөн эрүүл ухаантай бай 그래서 гэсэн байна. 우리가 이 마지막 때 정말 깨어 있어야 되고 두 번째로는 근신해야 하는 마음이 있어야 Бид 되는데 бүхэн үнэхээр төгсгөлийн үед сэргэг байх ёстой мөн эрүүл ухаантай шаналсан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 여기 우리 지금 다 깨어 있는데 왜 자꾸 깨어 있으라라고 성경은 반복할까요? Тэгвэл бид нэрийг сэрүүн бахад Библиэлд яагаад үргэлж сэргэг бай гэж хэлж байгаа 그러니까 юм бэ? 영적으로 잠자는 성도가 있을 수 있기 Тэр 때문입니다. сүнслэг байдлаараа нойрсож байгаа хэрэгсэл итгэж байж болох учраас байна. 그러니까 아무리 나팔을 크게 불어도요 잠을 깊이 들면 안 일어나요. За хичнээн чангаар бүрээ үлээсэн ч маш гүн дойронд автсан байх юм бол сэрч чадахгүй 그러면 бай. 나팔절 절기에는요 나팔을 호흡을 크게 해가지고 크게 부는 방법으로 이렇게 불렀습니다. За бүрээдэлтийн баяраар бол тийм ээ бүрээг үлээхдээ маш гүнзгий амьсгаа аваад хамгийн чангаар үлээдэг байсан байна. 빠팍
크게 울렸을 거예요. Маш чанга ингэж үлдээсэн баг тийм 그 ээ. 백성들은 다 성회로 모이는 За 겁니다. тэгээд ард түмэн бүгд тэр ариун цуглаан руу ирдэг байсан. 정신이 번쩍 들었을 За 거예요. бүгд тийм ээ ухаан сэрэг болдог байсан баг. 오늘날 똑같습니다. Ийм цаг үед ч гэсэн ялгаагүй. 잠자는 모두에게 성경은 말합니다. Нойрсож байгаа бүхий л хүмүүст бурхан хэлж байна. 깨어 일어나라. Сэргэг бай, бос. 근데 잠이 깊이 들면요. Гэтэ гүн нойронд автсан байвал 나팔을 크게 불어도 계속 잠만 자요. чанга бүрээ үлээсэн ч унсаар л байгаа. 이런 사람도 있습니다. Ийм хүмүүс хүртэл байна. 잠깐 깬 것처럼 보여요. Хальт сэрсэн юм шиг харагдаж байна. 잠꼬대죠, 잠꼬대. Тэгчээ тийм ээ одоо нойрондоо хүргөөх гэж ярьдаг тийм ээ. 영적으로 그렇다는 겁니다. Сүнслэг талаараа ийм байна. 그러니까 성경에서는 잠자는 것과 깨어 일어나는 것을 계속 강조하고 있는 겁니다. Тэр Библиэлд тийм ээ үргэлж сэрэг байх ёстой гэдгийг онцолж өгсөн байна. 그다음 여기 근신할지니라 이렇게 말씀하고 За, 있는데 түүний дараа эрүүл ухаантай бай гэсэн байна. 근신이라는 것은 술 취하지 말라 방탕한 생활 이제 그것에 반대되는 말인 겁니다. За эрүүл ухаантай бай гэдэг чинь тийм ээ согтуурах буюу хэд идэж уух тэр амьдралын эсрэг ийг хэлж өгч байна. 구별된 생활이죠. Тусгаарлагдсан 그래서 амьдрал байх нь. 우리가 마지막 때 어떻게 살아야 За, 되냐면요. тэгвэл бид нэр төгсгөлийн үед яаж амьдрах вэ? 영적으로 깨어 있어야 되고 Сүнслэг талаараа сэрэг байх ёстой. 우리의 행동은 구별돼야 됩니다. Мөн бидний энэ үйл хөдлөл маань тусгаарлагдсан байх ёстой. 그것이 과거에 있었던 나팔절 절기가 오늘날 우리에게 주는 교훈이라고 할 수 있습니다. Тэр энэ маань өнгөрсөнд байсан энэ бүрээлтийн өдрийн бидэнд өгж байгаа сургамж байна. 우리 잠언 10장을 찾겠습니다. Сургаалт үгс 10-ыг хайж олъё. 잠언 10장 Сургаалт үгс 10 дугаар бүлэг. 잠언 10장 5절 말씀입니다. Сургаалт үгс 10-ийн 5 дугаар ишлэл нь 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 5 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Ухаалаг хүү зунаар жимс түүн ургацын цагаар нойрсогч хүү ичхүүрийг хураан. 여기 추수 때에 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이다. За ургацын цагаар нойрсогч хүү ичхүүрийг хураана гэж 이 байна. 때가 나오는데요. За энэ цаг үе гарсан байна. 지금이 어느 때인지를 아는 것이 가장 지혜자인데 За одоо яг ямар үе вэ гэдгийг мэдэж байгаа нь хамгийн ухаалаг нэг юм. 여기 추수 때 일할 때잖아요. 수확할 За 때잖아요. тэгвэл ургацын цаг гэж байгаа нь ургац хураах үе байна. 근데 잠자고 있는 자가 있는 겁니다. За гэтэл нойрсож байгаа хүн байна гэнэ. 하나님 앞에 부끄러움을 끼치는 자녀가 되는 겁니다. Тэгвэл тэр хүн маань бурхны өмнө ичхүүртэй нэгэн болно. 이 잠언을 읽어보면 잠자는 것과 부지런한 것을 대조해서 이야기하고 За 있습니다. сургаалт үсгийг уншаад үзэх юм бол ажилсан нэгэн болон залхуу нэгнийг хооронд нь зэрэгцүүлэн бичсэн 여러분, байна. 잠자는 것은 게으른 모습입니다. Залхуурч байна, нойрсож байна гэдэг чинь залхуурч байна 다시 гэсэн. 말해서 영적으로 잠자는 모습은요 게으른 신앙생활입니다. Сүнслэгээрээ тийм ээ нойрсож байгаа хүн бол залхуу итгэлээр амьдарч байгаа хүн байна гэсэн. 게으른 자는 반복해서 За 말합니다. залхуу хүн бол байнга ингэж 좀 хэлдэг. 더 자자, 좀 더 졸자. Жаахан унтий, жаахан нойрмөглөө. 좀 더가 중요해, 좀 더. Тэр жаахан гэдэг байгаа нэг чухал байна. 계속 누워 있으려고 하고 Байнга хэвтээд байхыг хүсэж 해야 될 일을 계속 뒤로 미루는 хийх 겁니다. ёстой ажлаа үргэлж хойшлуулж байна. 반대의 모습은 어떤 За 모습일까요? тэгвэл эсрэг нь ямар дүр төрх вэ? 좀 더 일어나자, Жоохон тийм ээ ажлыг босъё. 좀 더 하자. Дахиад илүү жаахан хий. 뒤로 일을 미루는 것이 아닌 겁니다. Ажлаа хойшлуулахгүй гэсэн. 그럼 우리는요 영적으로 깨어 있는 것은 부지런한 모습이라는 거예요. Тэр бид бүхэн сүнслэгээрээ тийм ээ эрүүл сарвал сэрэг байна гэж байгаа нь ажилсаг байхыг хэлж 나팔 байна. 소리 들리기 직전에 이 시대에는요 За бүрэндүүд уурхаас өмнө байгаа энэ цаг үе маань 편하게 사는 시대가 아니고요 амар тайван амьдрах цаг үе биш ээ. 부지런하게 주님의 일을 하는 시대입니다. Ажилсгаар эзний төлөө ажиллах цаг үе байна. 지금은 낮입니다. За одоо бол өдөр байна. 다 직장 출근했는데 잠자면 안 За 되잖아요. бүгд тийм ээ өдрийн цагаар ажилдаа явж байхад унтаад үлдэж болохгүй. 그렇잖아요. Тийм ээ. 영적으로도 마찬가지입니다. Сүнслэгээр ч гэсэндээ ялгаагүй. 지금은 영적으로 우리 시대는 낮이 낮 За одоо сүнслэг талаараа бидний цаг үеийн өдөр байна. 때가 이름에 밤이 오면 더 이상 일할 수 없는 그때가 되는 겁니다. За тийм ээ. Хинч ажиллаж чадахгүй шүн ирнэ. 지금 우리가 복음을 전하는 그 일을 우리 모두가 같이 해야 될 때입니다. Тэр бид бүхэн сайн мэдээд харах ажлыг бүгдээрээ хамтдаа хийх ёстой цаг үе байна. 게으르잖아요. За гэхдээ залхуураад байвал 아무것도 하기 싫어요. юу ч хийхийг хүсдэггүй. 여러분, 이 나태함이라고 하는 것은
정말 마귀가 주는 가장 무서운 공격입니다. За энэ залхуурал хойш суух гэж байгаа нь бодөр сүнсний өгдөг хамгийн том давталгаа байна. 지금 우리가 이 날씨에 좀 조심해야 돼요. За бас энэ цаг үеэр ч гэсэндээ бид бүхэн болгоомжлох хэрэгтэй тийм ээ. 따뜻해지고 За цаг агаар гадаа хавар 괜히 아무 일도 болоод 하고 싶지 않고 за бас тийм ээ жоохон нозоороод юм хиймээргүй санагддаг. 더 피곤하고 Их ядардаг. 누워만 있고 싶고 зүр хөвтэй л баймаар 그런 санагддаг. 시기가 있거든요. Яг одоо тийм цаг үе байдаг. 마귀는 계속해서 좀 더 자자, 좀 더 졸자 우리를 부추깁니다. Тэр бодөр сүнс бол өргөж тийм ээ жаахан унтий, жаахан дуг хийе гэд бид нэрийг өргөтөж байгаа. 게으름과 잠은 항상 연결되어 있습니다. Мөн энэ нойр болон залхуу байдал маань өргөлж холбоотой байдаг. 우리가 주님 앞에 설 때 게으른 모습으로 살다가 주님 앞에 서면 부끄러움을 끼치는 자녀의 모습인 겁니다. Тэр бүгдээрээ эзэнтэй уулзахдаа эзний өмнө залхуу тийм ээ нойрсож байх юм бол ич хөөртэй нэгэн болно. 결국 깨어 있으라 이 말은 뭐냐면요. За сэрүүг бай гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ? 하루하루 부지런히 살아라. Нэг өдөр бүрийг ажилсгаар өнгөрүүлээ. 주님과 교회를 위해서 뭔가 해라 이걸 말하는 Тэр 겁니다. эзэн ба чуулганы төлөө ямар нэгэн зүйлийг хий гэсэн үг байна. 아침에 일찍 일어나서 말씀 읽고 Өглөө эрт босоод үгээ уншаад 저녁에 모임 나오고 оройн нөхөрлөлтөө ирээд 항상 기도하고 үргэлж залбираад 이게 부지런한 모습이잖아요. энэ бол ажилсаг дүрдэг. 그리고 매일 하다가 주님 만나는 Тэр 겁니다. өдөр бүр ингэж амьдарч байгаад эзэнтэй уулзнаа 여기 гэсэн. 잠언 6장을 찾아보시겠습니다. 6-6-ыг хажуулъя. 이 잠과 게으름은 항상 연결되어 За, 있는데요. нойр болон залхуурал маань үргэлж холбоотой байдаг ахна. 잠언 6장 6-6 9절부터 11절까지 말씀입니다. За 9-өөс 11 хүртэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншия. Хэдий хүртэл хэвтэх юм бэ залхуу минь. Хизээ нойрносоо сэрэх юм бэ. Жаахан унтаж, жаахан дуг хийгээд гараа жаахан хумигсаар хэвтэх зуур чинь ядуурал чинь дээрэм чимэд гачаал чинь зэвсэгт дайчин мэд ирэхвэ. 예, 게으른 자의 특징이 이러합니다. За залхууны онцлог байна. 근데 결과가 여기 11절에 이렇게 말합니다. Гэтэ үр дүнд нь 11 дээр ингэж гарч байна. 빈궁이 강도같이 온다. Ядуурал чинь дээрэм чин мэд ирнэ. 곤핍이 군사같이 이른다. Гачаал чинь зэвсэгт дайчин мэд ирэхвэ. 강도와 군사는요 특징이 있습니다. За тийм ээ энэ дээрэм чин болон зэвсэгт дайчинд онцгойлон нэг онцлог байна. 기넷 갑자기 За гинэт ирдгээ. 갑자기 오잖아요. Гинэт ирдэг. 게으름의 결과가 За 이렇습니다. залхуу байдлын үр дүн бол энэ байна. 여기 좀 더잖아요. 좀 더. За энэ дээр жаахан гэж гарч ин 그러니까 тийм ээ. 조금씩 모임에 한 번씩 빠지고 Тэр баг нөхөрлөлтөө ирэхэ болоод 조금씩 전도하는 일을 뒤로 미루고 баг сайн мэдээ тараахаа хойшлуулаад 성경 읽기 조금씩 빠뜨리고 Библи уншихаасаа 1-2 бүлэг хаяад 그렇게 게으름이 시작됩니다. ингэж залхуурал 그 эхэлдэг. 결과는 어떻게 오죠? Гэтэ үр дүнд нь яаж байна? 기넷 Гинэт ирдэг. 갑자기 와 갑자기. Гинт үр дүн нь ирнэ гин. 신앙적으로 영적으로도 같습니다. Тэр итгэлийн хувьд ч гэсэндээ ялгаагүй 깨어 있으라. сэргэг бай. 부지런하라. Ажилсаг бай. 하루하루 우리는 나팔 소리를 기다리며 깨어 있어야 돼요. Тэр өдөр бүр бид бүхэн бүрийн дуг хүлээгээд сэргэг байх ёстой. 그러면서 개미 이야기를 하는 겁니다. За 개미. тэгээд шал дэмий өөр энэ зүйлийн талаар 여기 хэлж өгч. 6절 보시면요. 6 дугаар эшлэл дээр 6절부터 8절까지의 말씀입니다. за 6-аас 8 хүртэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншицгаая. 게으른 Ахаг 자여 залхуу минь 개미에게로 яв. 와서 Шоргоолсны 하는 것을 замыг 보고 ажиглал 지혜를 ухаан суу. 개미는 두루뭉 Ахлагч sup고 харгалзагч 간역자도 захирагч тэдэнд 죽고 үгүй 자도 ятал зунаар хоол хүнсээ базааж ургацаар идэж тижээлээ цуглуулдаг. 하나님이 개미를 창조한 목적이 За 분명합니다. бурхан шоргоолцыг бүтээсэн зорилго нь ч гэсэндээ тодорхой. 신학적으로 잠자는 자들 그 개미 보고 배우라는 겁니다. За итгэлийн хувьд ч гэсэндээ тийм ээ нойрсож байгаа хүнд энэ шоргоолцыг хараад сураа гэж хэлж байна. 이 개미를 잘 관찰해 보면요. За шоргоолцыг сайн ажиглаад харах юм 하나님이 бол 넣어두신 본성이 있는데 за бурханы дотор нь суулгасан төлөв зан чанар гэж байгаа. 깨어 있는 모습입니다. Сэргэг байгаа дүр төрх. 부지런한 모습입니다. Мөн ажилсаг байгаа. 근데 여기 구체적으로 За 기록합니다. маш дэлгэрэнгүй бичсэн. 개미가 어떻게 움직이냐면요. Шоргоолц яадаг вэ? 두령도 없고 간역자도 없고 주권자도 없어요. Ахлагч, харгалзагч, захирагч үгүй гэсэн. 개미 과학 이렇게 검색해 보면 실제 나옵니다. За шоргоолцны тийм ээ одоо шилэн ухаан гэдээ хайх юм бол гарч ирдэг байна. 개미들은 아주 작은 벌레인데 За шоргоолц бол маш жижигхэн амьтан. 질서가 있어요. Гэтэ дистаралалтай байдаг. 노는 쉬는 개미가 За 없습니다. тоглож байгаа, амарч байгаа шоргоолц байх. 여왕 개미는 산란하는 일을 계속하고 За одоо тийм ээ хатан шоргоолц бол байнга өндгийг гаргадаг ажлыг хийдэг. 일개미는 계속 일만 하고 За ажилчин шоргоолцнууд бол үргэлж тийм ээ ажлыг хийдэг. 병정 개미는 그 개미는요
음식물을 부시는 일을 합니다. За тиймээ цэрэг буюу одоо дайдах тиймээ цэрэг болсон тэр шоргооснууд нь байнга идэж тэжээлээ цуглуулж авдаг. 아무튼 개미는 부지런한데요. Тэгэхээр ямар ч ч шоргоос маань үнэхээр ажилсгаа. 개미의 지혜가 뭐냐면요. Түүлийн шоргоосны мэрэгэн ухаан нь юу вэ? 8절에 보면 8 дугаар ишлэл дээр 예비예요. 예비. бэлтгэдэг гэсэн байна. 지금 나팔절이 우리에게 하는 말이 그겁니다. Тэр бүрээдэлийн баяраар биднэрт хэлж байгаа үг. 깨어 준비하라. Сэрэг байж, бэлэн бай. 우리는 지금 예수님 만날 예비를 해야 됩니다. Тэр бид нар Есүстэй уулзах бэлтгэлээ хийх ёстой. 그러니까 이 개미에게 어떤 지혜를 주셨냐면요. За тэгээд энэ шоргоолсонд ямар мэрэгэн ухааныг өгсөн бэ? 여름 동안에 예비하는 그 때를 아는 지혜를 허락하신 겁니다. За зунаар хоол хүнсээ базаадаг, цаг үеийг мэддэг мэрэгэн ухаан байна. 네, 여러분 주님 보실 때 영적으로 가장 지혜자가 За 누구냐면요. тэгвэл эзнийг харахад сүнслэг байдлаараа хамгийн ухаалаг нэг 때를 хинтээ 아는 거예요. цаг үеийг мэддэг нэгэн байна. 때를 알고 양식을 예비하는 삶입니다. Тэр цаг үеийг мэдэж хоол хүнсээ базаадаг нэгэн байна. 지금은 재림의 때가 가까웠습니다. Одоо л эзний дахин ирэлтийн үе ойртсон. 나팔 소리가 가까웠습니다. Тэр бүрийн дуу дэндүү ойртож байна. 이때 우리는 깨어서 부지런하게 하루하루를 살아가야 되는 За 거예요. тэгвэл энэ цаг үед бид бүхэн ажилсаг байж өдөр бүрийг сэргэг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. 여러분 성경 전체는요. 잠자다가 결국 하나님 앞에 부끄러움을 끼쳤던 모든 내용들이 기록되어 있습니다. За Библиэлд тэр нойрсож байгаад Бурхны өмнө ичгүүртэй байдалд орсон бүхий л агуулгыг бичиж үлдээсэн байна. 여러분 노아 아시죠? 노아. Та бүхэн Новааг мэднэ үстэй? 네, 노아 아주 훌륭하신 노아 бол- 우리 의인이었죠. Маш мундаг тиймээ итгэлтэй зөвхт нэгэн 네, байсан. 방주를 만들었고 За бүхийг буюу завийг 하나님의 бүтээсэн. 물심판에서 살아남았습니다. Тэгээ Бурхны усан шүүлтээс амьд 근데 үлдсэн. 그런 노아도요. 실수 한 가지가 За 있어요. гэтэл тийм Новаа ч гэсэндээ алдаа гаргасан үе байгаа. 술 취해서 잠들었어요. За согтуураад тиймээ унтаж байсан үе. 창세기에 기록돼 있습니다. Эхлэл номон дээр 그러니까 бичигдсэн. 위대한 하나님의 사람이었던 노아도 결국 술 취해서 벌거벗고 잠들었다가 하나님께 큰 책망을 받습니다. Тэр агуу Бурхны ажилчин байсан Новаа ч гэсэндээ залхуурч тиймээ одоо согтож нойрон үсний улмаас Бурхны өмнө ичгүүртэй байдлаар зэмлүүлсэн үе байна. 우리에게 뭘 교훈하고 있는 거예요? Тэгвэл бид бүхэнд юу хэлж өгч байна вэ? 신앙적으로 잠자지 말라는 거예요. Итгэлээрээ нойрсож болохгүй. 이제 방주를 통해서 살아났잖아요. За бүхийг цуугаад амьд үлдсэн. 긴장이 풀린 것 같아요. Гэтэл одоо тиймээ за боллоо гэж бодоод тайвширсан. 우리도 그럴 수 있어요. Бид нар ч гэсэн тэгж 구원 받았잖아요. аврагцаа. 아 기쁩니다. За 감사합니다. талархаж ийн баяр хөөртэй байна. 긴장 풀려서 살 수 있다니까. За тэгээд одоо нөгөө нэг тиймээ айж байсан, твдэж байсан сэтгэлээ алдаад амьдч 영적으로 байгаа. 게을러질 수 있고 Тэгвэл сүнслэгээрээ бид бүхэн залхуурч 영적으로 болно. 깊은 잠에 들 수 있는 겁니다. За мөн сүнслэгээр гүн нойронд автаж болно. 삼손 아시죠? 삼손. Та бүхэн Самсоныг мөн 그러니까 мэднэ 이게 тийм ээ? 다 마찬가지예요. Бүгдээрээ ялгаагүй. 삼손도 잠들어서 망했습니다. Самсон ч гэсэн тийм ээ унтаж байгаа сүрсэн. 삼손은 사사기에서 아주 힘이 센 사람이었고 За шүүгчид номон дээр Самсон бол хамгийн хүчрхэг нэгэн 하나님이 байсан. 나시인으로 세워주셨고 За бурхны назир хүн байсан. 정말 이 나기 특별로요 1000명 이상을 때려 죽이는 아주 강한 사람이었습니다. За мөн тийм ээ илжигний ирүүний ясаар 1000 гаруй хүмүүсийг хядсан хүн байна. 근데 들릴라의 품에서 잠들었어요. За гэтэл Делилагийн өвдөг дээр унтсан. 제가 그 부분을 읽어보면서요. За тэр талаар би уншингаа 아 진짜 깊이 잠들었나 봐요. маш гүн нойронд автсан байна. 머리가 삭발되는데 Өсөн тэмээ ингээ хусагдаад үсийг нь тайраад авч байгаа. 삭발인지는 제가 모르겠고요. 머리가 잘리는데 Яг тэгж үсийг хуссан мэдгүй ч гэсэн 얼마나 깊이 авсан 잠들었으면 байгаа. 깨질 않는 거예요. Тэр ямар гүн нойронд автсан болоод сэрэхгүй байх вэ? 내용 아시죠? Тэр талаар мэднэ үстэй. 결국 그 힘을 뺏겼습니다. За эцэст нь бүх хүчээ алдсан. 두 눈이 뽑혔습니다. Хоёр нүдээ ухуулсан. 맷돌을 굴리는 인생이 За 되었습니다. тийм ээ термний чулууг эргүүлдэг ажлыг хийсэн. 우리에게 무엇을 말하고 있을까요? За энэ бидэрт юу хийж байна вэ? 영적으로 잠자서 게으르게 살면요. Тэр сүнслэгээр нойрсож залхуу амьдрал. 두 눈이 뽑힙니다. Нүд маань ухагдлаа. 분별력을 잃어요. Юмсыг ялгаж салгах чадваргүй болно. 영적으로 봐야 될 것을 보지 못하는 Тэр 겁니다. сүнслэг талаараа би харах ёстой зүйлээ харж чадахгүй болно. 우리가 그럴 수 있어요. Тэр бид нар тийм болж байна. 맷돌을 굴리는 건 뭘까요? Термийн чулуу эргүүлдэг амьдрал 그냥 нь юу? 이 땅에서 먹고 사는 문제에 치우쳐 살아가는 겁니다. Зөвхөн энэ дэлхий дээрх идэж уух өдөр тутмын амьдралдаа автаж амьдрнаа. 맷돌 돌릴 때 한번 삼손 마음 생각해 보세요. За тэр термийн чулууг эргүүлж явах үед Самсоны сэтгэл ямар байсан бэ? 똑같이 돕니다. Яг адилхан нэг газраа л эргэлдсэн ба. 눈은 뽑혀서 보이지 않습니다. Хоёр нүдээ ухуулсан хараагүй болсон. 여러분 신앙적으로 잠자는 사람은요 Тэр итгэлээрээ нойрсон хүн 지금이 몇 시인지 모르고 одоо хитэн цаг болж байгааг мэдээ. 어느 때인지도 모르고 Ямар цаг үе вэ гэдгийг мэдэхгүй.
쳇바퀴 돌듯이 계속 원위치에서 도는 겁니다. За зөвхөн нэг газараа эргэж тойрдогтой адилхан байсан газартаа л байна 혹시 гэсэн. 여러분들의 삶에 그런 모습 없습니까? Магадгүй та бүхний амьдралд тийм дүртэл 매일 그냥 байхгүй 같은 юу? 반복되는 삶입니다. За юм тийм ээ өдөр болгон л давтагдаж байгаа амьдрал байна. 어떤 신령한 역사도 없고 Ямар нэгэн сүр жавхлантай бурхны ажил байхгүй. 맷돌 돌리는 삶을 살 수도 있는 겁니다. Термин чулуу эргүүлж байгаа мэт амьдралаар амьдарч байж болно. 잠자는 것, 신앙의 잠을 자는 것 결국 하나님께 부끄러움을 끼치는 자녀가 되는 겁니다. Тэр итгэлээрээ нойрсож байгаа нэгэн бол бурхны өмнө ичхүүрийг амсах хүүхэд болно 성경은 гэсэн. 의도적으로 우리가 잘 알고 있는 훌륭한 믿음의 사람들의 잠자는 모습을 기록하고 있습니다. Тэр Библиэлд зориудаар бидний сайн мэдих итгэлийн баатруудын нойрсон талаар бичигдсэн байна. 다윗 아시죠? Давидыг ч гэсэн мэднэ. 다윗도 깊이 잠들었죠. За Давид ч гэсэн гүн нойронд авцсан. 사무엘하 11장에 보면요. За 2дугаар Самуэль 10-аас 다 харах. 전쟁 나갔습니다. 12 дээр бүгд дайнд гарсан үед. 다윗은 진짜 하나님의 사람이었고 완벽한 사람이었는데 Давид бол бурхны хүн байсан, бүрэн төгс хүн байсан. 늦잠을 잔 거예요. За гэтэл өд хүртэл унтсан 왕궁에서 байна. 편하게 다 전쟁 나가 싸우는데 늦잠 잤습니다. За бүх хүмүүс тийм ээ дайнд гарч тулалдаж явахад хааны ордондоо унтаад үлдсэн. 늦게 이제 낮에 일어난 거예요. 저녁에 일어났어요. 오후에. тийм ээ бүр өд болсон гэж амч бүр өдөр боссон байна. 그리고 왕궁에서 딱 걸어 다니는 거예요. За тэгээ ордондоо алхаад явж байсан. 지금 싸우고 있는데 Хүмүүс одоо тулалдаж байгаа. 전쟁 때인데 Дайн болж байгаа. 그러다 뭘 봤어요? Тэгсэн чинь юу харсан бэ? 목욕하는 여자를 봤네. Усанд орж байгаа, угаал үлдэж байгаа эмэгтэйг харсан. 바세바죠. Бачээ бахан. 그래서 그녀를 데려오고 있습니다. За тэгээд дагуулад ирээ гэсэн. 결국 간음죄를 지었습니다. За эцэст нь завхаарлын гим нүглийг 더 나아가 살인죄까지 짓게 Бүр 되었어요. цаашлаад хүн алах аллагын гимийг хийсэн. 여러분 이렇게 정말 우리가 너무나 존경하는 이 사람들의 그 실수를 성경은 왜 낱낱이 기록하고 있을까요? За тэгвэл Библиэлд ингэж алдаа гаргасан хүмүүсийн алдааг яагаад нэгнгүү бичсэн юм болоо? 우리도 그럴 수 있다라는 겁니다. Бид нар ч гэсэн ингэх боломжтой гэсэн үг. 잠자는 것부터가 죄의 시작이었습니다. Тэр унтаж байгаагаас, нойрсож байгаагаас гим нүгэл эхлэж байна. 게으름은 정말 Тэр 무섭습니다. залхуу байдал бол үнэхээр аимшигтай. 이거 기억하세요. За үүнийг санаарай. 좀 더 자자, 좀 더 졸자. Жаахан унтаж, жаахан дуг хий. 게으름은 좀 더 조금씩 찾아오는데 Тэр залхуур бол баг багаар бид нар дээр ирдэг. 결과는 어떻게 찾아오죠? За үр дүн нь харин яадаг вэ? 갑자기 찾아. Гинэт ирдэг. 갑자기 나팔 소리 들리고 Гинэт бүрээндөө дуурнаа гэсэн. 눈 떴는데 주님 앞에 있는 거예요. Нүдийн нээтэл эзний өмнө зогсож байна гэсэн үг. 어떤 모습으로 우리가 주님 만나야 될까요? Тэгвэл ямар дүр төрхөөр бид нар эзэнтэй уулзах вэ? 깨어 있는 모습이죠. Сэргээг байгаа төрх байна. 그래서 이렇게 믿음의 선진들의 그 잠자서 징계받았던 모습들을 그대로 기록하고 있는 За 겁니다. тийм учраас итгэлийн баатрууд тийм ээ гим нүгэл хийгээд нойрсоод сахлагжуулагдсан бүх агуулгыг бичиж үлдээсэн. 개미는 때를 알았습니다. Энэ шоргоолц бол цаг үеийг мэдэж байсан. 다윗의 실수 속에는요 За Давидын тэр алдаан дотор 전쟁 때를 몰랐던 거예요. тийм ээ Давид тэр дайны үеийг мэдээгүй байсан. 자고 있는 겁니다. Нойрсож байсан. 우리도 За 마찬가지입니다. бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 지금은 영적인 전쟁의 때입니다. За одоо бол сүнслэг дайн тулааны өдрөө. 우리 각자가 얼마나 치열하게 싸우며 신앙생활을 하고 За 있습니까? бидний хүн тус бүр яаж тийм ээ одоо аимшигтай тулалдан итгэлээрээ амьдарч байгаа вэ? 우리가 깨어 주님을 만나야 당당한 모습으로 만날 수 있는 Тэр 겁니다. бид бүхэн сэргийг байж эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 예수님 당시 때도 제자들이 자고 있었습니다. За Есүсийг амьдарч явах үед ч гэсэн шавнар нь нойрсож байсан. 예수님이 기도하고 내려왔는데 베드로가 졸고 있는 겁니다. За Есүс залбираад бууж иртэл Петр унтаж байсан. 한시 동안도 너희가 깨어 있을 수 없더냐? За та нар ганц цагт сэргийг байж чадсангүй юу гэсэн. 예수님 이 시간 우리에게 동일하게 말씀합니다. Тэгвэл Есүс энэ цагт ч гэсэн яг адилхан биднэрт хэлж 징주의 나팔로 우리에게 불고 있고 энэ шинж тэмгээр дамжуулаад бүрээг үлээж байна. 똑같이 말씀하시는 겁니다. Яг адилхан 한시 альж байна. 동안도 깨어 있을 수 За 없더냐? чи ганц цагт сэргийг байж чадсангүй юу? 네, 깨어 있어야 된다는 거예요. Сэргийг байгаарай. 영적으로 Сүнслэгээрээ 우리가 다 깨어 있다가 주님을 만나야죠. тэр бид нар бүгдээрээ сэргийг байж байгаа эзэнтэй уулзах. 자, 근데 저는 이 개미를 보면서요. За гэтээ шоргоолцыг мөн харангаа. 좀 더 깊이 묵상을 За 해봤는데 хөлөг үндэд тунгаан бодож 여기 үзсэн. 8절에 보면요. 8 дугаар ишлэл дээр 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라. зунаар хоол хүнсээ базааж урагцаар эдэж тижээлээ зуулуулдаг. 여러분 우리 그리스도인들의 양식은 뭐죠? За Христэд итгэгчдийн хоол хүнс юу вэ? 우리가 어느 영역에서 부지런하게 양식을 모아야 될까요? За бид хаана очиж тийм ээ ажилласгаар хоол хүнсээ базаах вэ? 말씀입니다. Үг бахан. 말씀 생활입니다. Үгийн 여러분 амьдрал. 우리는요 신령한 양식 말씀을 먹고 사는 사람들입니다. Тэр бид нар тийм ээ үгийн хоол болох энэ хоолыг идэж амьдрах 그러니까 이 хэрэгтэй. 땅에서도 부지런히 살아야 되고 Энэ дэлхий дээр ч ажилсаг байх хэрэгтэй. 신앙생활도 부지런히 해야 되는데 итгэлээрээ ч гэсэн ажилсаг амьдрах хэрэгтэй. 정말 부지런하게 우리가 얻어야 될 것은 뭐냐면요. Тэгвэл хамгийн
Хамгийн ажилсаг байж бидний олж авах ёстой зүйл маань юу вэ? 말씀 양식입니다. Үгийн хоол. 지금 이 시간입니다. Одоо энэ цаг баг. 너무 귀한 시간입니다. Тэр үнэхээр эрхэм цаг хугацаа. 이 시간 절대 빠져서는 안 됩니다. Тэр энэ цагийг та бүхэн огтхонч таслаж болохгүй. 우리가 육체적으로도 아무리 바빠도 먹고 일하잖아요. Тэр бид нар махбодын хувьд ч гэсэн хичнээн завгүй байсан хоолоо иддэг үстэй. 영적인 신앙생활도 마찬가지입니다. Тэр сүнслэг итгэлийн амьдрал маань ч ялгаагүй. 부지런해야 말씀 양식을 풍성히 먹을 수 있습니다. Ажилсаг байж байж би энэ үгийн хоолыг хангалттай идэж чадлаа. 신명기 17장 19절 말씀 암송하십니까? За дээд хууль 17-гийн 19-ийг цээжээр мэдхүү. 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 Өөртөө байлгаж амьдралынхаа 내 бүхий 하나님 өдрийн 여호와 турш 경외하기를 унших. 배우며 Тэгээ бурхан эзнээсээ эмээхийг сурах 이 бөгөөд 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이라. энэ хуулийн бүх үгийг бүх зарилыг сахин үйлдэж гисэн. 외웠어요? 잘하셨어요. Би гэхдээ сая цээжээр 꼭 외워야 돼요. Тэс дараалал нь хэлсэнгүү. 네. Гэхдээ ямар ч заавал чүчээжлэх ёстой. 우리 평생에 옆에 두고 읽는 겁니다. Тэр бид нэр өөртөө байлгаж амьдралынхаа бүхий л өдөр үнийг унших ёстой. 그래서 말씀 양식에 참여하는 것 그것에 우리가 부지런해야 됩니다. Тийм учраас бид бүхэн үгийн хоолыг олж идэхдээ ажилсаг байх хэрэгтэй. 그래서 깨어 있는 것이 중요하고 부지런한 삶이 중요하다. Тэгэхээр сэргэг амьдрал болоод тийм ээ ажилсаг байх амьдрал чухлаа. 혹시 이 가운데 신앙에 잠을 자고 있다면요. За магадгүй энэ дунд итгэлээрээ нойрсож байгаа хүн байгаа бол 정말 이제 일어나셔야 та 됩니다. бүхэн сэрэх хэрэгтэй. 우리 마지막은 좀 깨어 있는 모습으로 살다가 나팔 소리 함께 들어야죠. Тэр бүгдээрээ төгсгөлийн үед хамтдаа сэргэг байж байгаад бүрийн дуг сонсох хэрэгтэй. 그 광야 시대에 하늘에서 뭐가 내렸죠? За цөлийн амьдралаар Израильчууд амьдарч байх үед Тэнгэрээс юу бууж ирсэн бэ? 만나. Манна 네. бууж ирсэн. 예, 출애굽기 16장에 자세히 기록되어 있는데 Гэтэл 16 дугаар бүлэг дээр маш нарийн бичигдсэн. 그 만나가요 오늘날 말씀을 선포되는 것을 의미하는데 За тэр манна бол одоо энэ цаг үед үг дамжуулагдаж байгааг илэрхийлж байна. 구약 시대 구약 그 광야 교회에서 하나님이 주셨던 그 만나가요 За тэр цөлийн амьдрал бурхны буулгаж өгсөн манна. 오늘날 우리가 말씀 양식을 어떻게 얻어야 되는지를 정확히 이야기하고 있습니다. Бидний энэ цаг үед үгийг бид бүхэн яаж олж авах вэ гэдэг аргыг маш тодорхой хэлж өгч байгаа. 시간이 없기 때문에 찾지 않고 За, 말씀드릴게요. цаг байхгүй учраас хайж олохгүйгээр 이 хэлье. 만나를 거두려면 어떻게 За 했냐면요. манна түүхийн тулд яаж байсан бэ? 아침에 부지런하게 일찍 일어나야 За 됐습니다. өглөө эрт босох ёстой байсан. 출애굽기 16장의 만나에 대한 이야기가 За 나오고 гэтэл 16 дээр маннагийн талаар гардаг. 민수기 11장에는 그 만나를 어떻게 먹었는지가 나옵니다. Хооллого 11 дээр тэр маннаг яаж идэх ёстойг бичигдсэн байна. 그 모습이요. 우리가 말씀 생활 어떻게 해야 되는지가 나와 있는 Тэр 거예요. тэр зүйл нь бид нэр үгийн амьдралаар хэрхэн амьдрах ёстойг хэлж өгч байгаа. 부지런해야 돼요. Ажилсаг байх 이 ёстой. 말씀이 이 말씀 듣고 있는 것이요. 부지런하지 않으면 할 수 없어요. Тэр үгийг сонсох, уншихыг бол ажилсаг биш л бол хийж чадахгүй. 만나는요. 시간 지나면 벌레가 생겨서 먹지 За 못했습니다. тэгээд нар мандах үед манна тийм ээ өд торхоогоор дүүрч мууддаг 매일 эдхийн аргагүй болсон. 아침 꾸준히 읽어야 돼요. Тэр өдөр бүр өглөө эрт тийм ээ ажилсгаар тууштай унших ёстой. 또 만나는요. За мөн манна 과자 같은 거였거든요. за бичэн шиг тийм ээ өрмөнцөр байсан. 주워 가지고 바로 먹는 게 아닙니다. Түүнийг түүгээд шууд иддэг биш. 절구에 찌거나 За түүнийг буталдаг ч юм уу. 삶거나 За эсвэл тийм ээ чандаг ч юм уу. 요리해서 먹었어야 돼요. Тийм ээ болгож иддэг байсан. 뭘 말하는 걸까요? Тэгэл энэ юу гэсэн үг вэ? 묵상입니다. Тунгаан бодолтыг хэлж 우리가 말씀 읽는 것도 잘하는 Тэр 것인데 үгээ уншиж байгаа нь ч гэсэн сайн хэрэг. 묵상하는 것은 더 잘하는 것. За гэхдээ тунгаан бодно гэж байгаа чинь илүү сайн хэрэг. 특별히 묵상이 좀 어렵고 시간이 안 된다면요. За онцгойлон тунгаан бодох хэцүү байна, цаг завгүй байна гэвэл 묵상해서 전해주는 이 시간 잘 지키면 돼요. тунгаан бодогдоод дамжуулагдаж байгаа энэ үгийн цагийг сайн 지금 баримтлах. 이 시간은 어떤 시간이냐면요. Энэ цаг ямар үе вэ 제가 гэхээр 일주일 동안 성경을 묵상하는 겁니다. би 7 хоногийн туршид энэ үгийг тунгаан бодоод 기도하면서 하나님께 말씀을 달라고 저도 а 준비합니다. залбирангаа бурханд надад үгийг өгөөч гэж би 요리된 것을 드시고 계신 тэр 거예요. та бүхэн одоо бэлэн болсон хоолыг идэж байна гэсэн. 네. 맛있으세요? Амттай байна уу? 네. 요리 다 해가지고 드리니까 잘 듣고 먹는 겁니다. Бэлэн болсон хоол идэж байгаа учраас зүгээр сайн сонсоод авахд болно. 그냥 나팔절 읽으면 이해가 되겠어요. Та бүхэн өөрсдөө зүгээр бүрээдэлтийн өдргээс 네. уншвал сайн 어렵죠. ойлгохгүй өстэй. ойлгоход хэцүү юм. 나팔절 우리가 절기를 통해 마지막 때에 부지런히 살면서 깨어 있어야 됨을 지금 교훈하고 있는 겁니다. Тэр энэ бүрээдэлтийн баяраар дамжуулаад төгсгөлийн үед бид бүхэн сэргэг ажилсаг байх ёстой гэдгийг 자, хэлж байгаа. 마태복음 24장을 찾겠습니다. За Матай 24-өөс хайж олъё. 마태복음 24장
42절입니다. 42 дугаар ишлэл 42절부터 44절까지의 말씀입니다. 42-оос 44 хүртэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. 그러므로 Тиймээс 깨어 эзэн 있으라. чинь ямар өдөр ирэхийг та нар мэдэхгүй тул сонор соргог бай. Харин үүнийг мэд. Хэрэв гэрээ эзэн шөнийн айл манааны үед хулгайч ирэхийг мэдсэнсэн бол тэрээр сонор соргог байж гэрээ ухуулахгүй байх байсан. Тиймээс та нар ч мөн бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ. 그러므로 깨어 있으라. За тиймээс та нар ч мөн бэлэн бай. 정말 주님의 그 재림의 날을 우리가 정확히는 알 수 없습니다. За бид нар эзний дахин ирэлтийн өдрийг тодорхой бол мэдэхгүй. 그러나 하루하루 깨어서 주님을 만날 예비를 하며 살아야 За 됩니다. гэхдээ өдөр бүр бид бүхэн эзэнтэй уулзах бэлтгэлээ хийж амьдрах ёстой. 여기 도적이 나오는데요. За энд хулгайч гарч ийн. 도적은 주인에게 내가 훔쳐갈 겁니다라고 예고하고 오지 За 않잖아요. хулгайч тэмээ гэрээ эзэнд би очиж танахыг хулгаалъя шүү, дээрэндээ шүү гэж хэлж ирдэг. 갑자기 온다라는 거. Гинэд ирдгээ. 주님은 갑자기 오실 겁니다. Тэр эзэн ч гэсэн гинэд ирэх болно. 지금도 오실 수 있어요. Одоо ч гэсэн ирж 지금 болно. 우리 이렇게 말씀 듣다가 나팔 소리 들릴 수 있다니까요. Тэр одоо ч гэсэн үгийг сонсож байгаа энэ цагт бүрийн дуу сонсогдож 그래서 болно. 하루를 살더라도 깨어서 부지런하게 살아야 된다. Тэр бид бүхэн өдөр бүр амьдарч байгаач ажилсаг хичээнгүй байх 지금 ёстой. 이 순간을 살아가는 데 있어서 긴장감이 필요한 겁니다. Мөн яг одоо энэ цаг үеийг өнгөрүүлэхдээ ч гэсэн бид бүхэнд яар твцэн сэтгэл 그래서 хэрэгтэй. 여러분들 하루의 시간을 가장 가치 있게 보내셨으면 Тийм 좋겠습니다. учраас та бүхэн нэг өдрийн тэр цаг хугацаагаа хамгийн үн цэнтэйгээр өнгөрүүлээсэй гэж 아침에 хүсэж 딱 байна. 눈을 뜨시잖아요. За өглөө нүдээ нээх юм бол 기도부터 하세요. 기도. эхлээд залбираарай. 네, 기도부터 하시고 Эхлээд залбираад 말씀 정말 한 구절 한 장이라도 읽고 тийм ээ ганц бүлэгч болоо уншаад 그리고 삶의 현장에서 열심히 일하는 겁니다. за тэгээд би амьдралаа тийм ээ маш эрхэм үн цэнтэйгээр ажилласаар өнгөрүүлнэ. 그리고 또 이제 식사 시간이 되면요. За мөн хоолны цаг болох юм бол 또 양식을 주셔서 감사하다고 기도하고 мөн тэр хоолыг өгсөн бурхан талархаад 그리고 교회 모임 있으면 모임에 나오고 за тэгээд нөхөрлөлтэй байх юм бол чуулган дээр ирээд 일반적으로 우리가 다 해야 되는 거잖아요. тэр энэ бол тийм ээ энгийн хэвийн бид бүхний хийх ёстой зүйлээ. 그렇게 하다가 우리가 모두가 주님을 만나게 되는 За 겁니다. ингэж амьдарч байгаад бид бүхэн эзэнтэй уулзнаа. 제가 가끔 이제 그 아이들 우리 같이 애들하고 식사 같이 할 때 이렇게 기도하거든요, За 제가요. заримдаа хүүхдүүдтэйгээ хамт хооллохдоо ингэж залбирдаг. 대표 기도를 하고 식사를 합니다. За эхлээд төлөөлж залбираад тэгээ хоолоо 우리도 иддэг. 구원받은 가정에 있다면 그렇게 꼭 해보세요. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн аврагдсан гэр бүл байгаа бол тэгэж бас хоолоо идээрэй. 이렇게 제가 기도해요. За би ингэж залбирдаг. 지금 밥 먹다가 나팔 소리를 들을 수 있습니다. За бид нэр хоол идэж байгаад бүрийн дуу дугарч багадгүй. 이 시간 최선을 다해서 맛있게 먹으면서 좋은 대화할 수 있게 해주세요. За тэгвэл энэ цагт бид нэр бүх хүчээрээ хамтдаа сайхан нөхөрлөж байгаад хамтдаа хоолыг идээд тэгэж өнгөрүүлэхэд туслаач. 진짜 그렇게 기도합니다. Боддоор тэгэж залбирдаг. 그럼 이제 아이들도 좀 약간 깨어나겠죠. За тийм бол хүүхдүүд маань ч гэсэндээ жахан сэрэгдгээ. 진짜 그래요. Жинхнээсээ ахна. 지금 나팔 소리 들릴 수 있잖아요. Тэр одоо ч гэсэн бүрийн дуу сонсогдож болно. 자 그리고요 다시 데살로니가전서 За дахин 1-р Тесалоник номроо очие. 아까 찾았던 말씀인데요. За түрүүний хайж олсон үг байна. 5장에 보시면요 5-р бүлгээс харъя. 깨어 근신할지니라라고 За 말씀하셨는데 сэргэг бай, эрүүл ухаантай бай гэсэн. 데살로니가전서 5장 1-р Тесалоник 5-ын 23절 말씀을 볼게요. 23-р ишлэлийг нь харъя. 23절 말씀 같이 읽겠습니다. 23-р ишлэлийг хамтдаа уншийе. 평강의 Амар тайвны 하나님, бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах сүнс сэтгэл бие тань бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гин зэмгүй хിവэр байх болтугай. 그러니까 데살로니가전서 4장 5장에는 그 주림의 때가 가까웠고 언제 올지 모른다라고 이야기하면서 За 1-р Тесалоник 4-5 дээр эзний дахин ирэлтийг хэлэнгээ хизэн тодорхой биш ч гэсэн 결론으로 이렇게 말하는 겁니다. дүнэлтэнд нь ингэж хэлсэн байна. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 Амар тайвны бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах. 여기 영과 혼과 몸 이렇게 돼 있습니다. За мөн энд сүнс сэтгэл бие гэж 그러니까 гарч байна. 마지막 때 사는 우리에게 주님이 뭘 원하시냐면요. Тэр төгсгөлүүд амьдарч байгаа биднээс эзэн юу хүсэж байгаа вэ? 거룩입니다. Ариун байдлыг хүсэж байгаа. 근신하게 산다는 모습은요. Тэр эрүүл ухаантай амьдрнаа гэж байгаа нь 구별된 생활을 말하는 겁니다. тусгаарлагдсан амьдралыг хэлж 여러분 이 байна. 마지막 때는요. 우리가 정말 깨끗하게 보존돼야 됩니다. 흠없게 보존돼야 됩니다. Тэр энэ төгсгөлүүд бид бүхэн
цэвэр байх ёстой, гимзэмгүй ариун байх хэрэгтэй. 우리를 구원하신 목적이 Биднийг 무엇입니까? аварсан зорилго нь юу вэ? 세상과 구별되기 위함입니다. ертөнцөөс тийм ээ тусгаар байхын тулд аварсан. 우리는 하나님의 자녀가 되었고 За бид нар бурхны хүүхэд болсон. 우리는 깨끗해졌습니다. Бид нэр цэвэрхэн болсон. 우리 하나님의 사람이 Бид 되었습니다. нар бурхны хүн болсон байна. 여러분 우리가 거룩한 삶을 살다가 주님 앞에 서야 되는데 Тэр бид бүхэн ариун амьдарч байгаад эзний өмнө зогсох хэрэгтэй. 특별히 영혼 몸이라고 말하고 있습니다. Онцгойлон сүнс сэтгэл бие гэж хэлсэн байна. 여러분 우리가 마지막 때요 나의 몸과 마음 정신 모두가 정말 깨끗한 모습으로 흠없이 보존돼야 됩니다. Тэр төгсгөлөд бид бүхэн өөрийн зүрх сэтгэл тийм ээ бодол санаа бүхий л зүйлээ тийм ээ ямар ч өөсөвгүйгээр цэврээр хадгалах хэрэгтэй. 하나님은 속성이 거룩하신 분입니다. Бурхны мөн чанар бол ариун нэгэн. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. Би ариун байдаг шиг та нар ч мөн ариун бай гэсэн. 근신한다라는 것은 몸과 마음을 조심하는 거잖아요. Тэр эрүүл ухаантай байна гэж байгаа нь бие сэтгэлээ тийм ээ болгоомжлж амьдрнаа 이 гэдэг. 세상의 더러운 것들이 나한테 묻어 들어오지 않도록 조심하는 겁니다. Тэр ертөнцийн бохор зүйлс надад наалдахгүй байхаар би өөрийгөө сахих хэрэгтэй. 여러분, 처음부터 하나님은 구별을 За 말씀하셨습니다. бурхан хамгийн эхлэлээс ахуулан тусгаар байдлыг хэлсэн. 이스라엘을 구별하셨고 Израилийг тусгаарсан. 레위인도 구별하셨고 Левичүүдийг тусгаарсан. 오늘날 구원받은 성도를 Энэ 구별하셨고 цаг үед аврагдсан итгэгчдийг 그게 тусгаарсан. 교회잖아요. Тэр нь чуулган. 하나님 이 세상을 딱 지금 내려다보잖아요. Эзэн энэ дэлхийн ертөнц рүү харвал 교회가 구별되어 있는 겁니다. чуулган тусгаарлагдсан байгаа. 그럼 마지막 때 그 교회에게 원하시는 모습이 뭐냐면요. За тэгвэл төгсгөлийн үед энэ чуулганаас хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? 흠없게 보존되기를 원하는 겁니다. Гимзэмгүй байх ёстойгоо гэдгийг хүсэж байна. 오늘날 우리 생각을 더럽히고 있습니다. Тэр энэ цаг үе бол бидний бодол санааг бохирдуулж 우리 마음을 더럽히는 것들이 너무나 бидний 많습니다. сэтгэлийг бохирдуулж байгаа зүйл маш олон 우리 байна. 몸을 더럽히는 것들이 너무나 Мөн 많습니다. бидний биеийг бузралдаг зүйл ч гэсэн олон байна. 지금은 정말 이 많은 정보가 넘쳐나잖아요. За одоо бол тийм ээ мэдээлэлээр бэлгсэн 90 이 마지막 때 사람들이 빨리 왕래한다라고 예언되어 있는데 За бас төгсгөлийн үед хүмүүс маш хурдан ийш тийшээ ирж очих болно гэж 그리고 хэлсэн. 정보가요 빠르게 전달될 것도 예언되어 За 있습니다. мөн мэдээллүүд ч гэсэндээ маш хурдан хүрэх болно гэж 요즘 зөвлөсөн. 페이스북을 보면 모든 걸 알 수 있어요. За одоо Facebook руу арах юм бол бүх мэдээллийг мэдж болно. 과거에는 이런 것들이 За өмнө 없었는데 нь бол иймэрхүү зүйлс 이런 байгаагүй. 이 말세의 이런 미디어 매체를 통해서 정보, 중요한 정보를 얻는 것도 좋지만 Тэр төгсгөлийн үе болох чинээгээр энэ медиа технологиор дамжуулаад чухал тийм ээ мэдээллүүдийг олж авах нь зөв сайн ч гэсэн 그것에 내 마음과 생각까지 더러워지면 안 됩니다. түүгээр дамжуулаад миний бодол сэтгэл зүрх сэтгэл маань бохирдож болохгүй. 우리는 나팔이 들리기 직전에 살고 있는데 За бид бүхэн бүрийн дууд уурахын өмнөхөн амьдарч 나의 영, 혼, 몸 모든 것에 있어서 흠없이 보존되는 삶을 살아야 되는데 Тэгвэл миний сүнс сэтгэл бие маань юугаарч тийм ээ бохирдохгүй өөсөвгүй байхаар би өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй. 더욱더 구별된 모습으로 살아야 됩니다. За бүр илүү тусгаар байдлаар амьдрах 여러분 한번 хэрэгтэй. 잘 한번 생각해 보세요. За сайн бодож үзье. 직장 다니시는 분들 중에 За одоо ажил хийдэг 지금 хүмүүсийн дунд 나랑 같이 일하는 이 사람이랑 надтай хамт ажилладаг энэ хүн 지금 나랑 бие байна. 별 차이가 없다면 그 문제 있는 거예요. Тийм ээ ямар нэгэн ялгаа байхгүй байна гэх юм бол энэ чинь асуудалтай 여기 байна. 학생들도 있는데요. Сурагчид маань ч гэсэн байна. 학교에서요. Сургууль дээр маань 믿지 않는 내 짝꿍이랑 үл итгэж миний хажууд суудаг хүүхэд болоо 믿는 나랑 итгэдэг надад 비슷하게 살고 있다면 그 문제가 있는 겁니다. бид хоёр тийм ээ төстөө адилхан амьдарч байна гэх юм бол асуудал байна. 우리는 달라야 됩니다. Тэр бид бүхэн өөр байх ёстой. 우리의 생각도 다르고 Бидний бодол өөр байна. 우리의 마음도 그들과 다릅니다. Бидний сэтгэл ч гэсэн тэр хүмүүсээс өөр. 우리의 몸은요 장차 신령한 몸으로 부활될 몸을 입고 사는 겁니다. Тэр бид нар бол тийм ээ хоошид сүр жавхланд биеэр өөрчлөгдөх биетэйгээр амьдарч байгаа. 마지막 때 우리는 더욱더 구별된 모습으로 살다가 주님 앞에 서야 됩니다. Тэр төгсгөлөөр бид бүхэн илүү тусгаар байж эзний өмнө зогсох хэрэгтэй. 이 정말 이 구별된 거룩한 모습을 하나님께서 우리에게 이해하기 쉽게 아내와 남편과 아내 관계로 설명해 주셨습니다. За тусгаар байх амьдралыг эзэн ойлгоход амар болгож эхнэр нөхрийн гэр бүлийн харилцаагаар илэрхийлсэн. 우리 요한계시록 19장을 찾겠습니다. Илчлэл 19-ийн бүдэрээ хайж олъё. 요한계시록 19장 Илчлэл 19-р бүлэг 7절, 8절 말씀입니다. 7, 8-р ишлэл. 네, 요한계시록 19장 7절, 8절 말씀을 같이 읽겠습니다. Илчлэл 19-ийн 7, 8-ыг хамтаа уншийе.
Баярлан хөөрч түүнд алдрыг нь өргөмжилцгөөе. Учир нь хурганы хорин болж сүйд бүсгүй нь өөрийгөө бэлдэв. Тэрээр гялалцсан цэвэр нарийн майлангаар хувцлах болжээ. Учир нь нарийн майланга нь ариун хүмүүсийн зөвхт үйлс юм гэв. 여기 휴거가 우리가 딱 되잖아요. За одоо бид бүхэн дээш өргөгдвөл 어린 양의 혼인 잔치에 참여하게 됩니다. хурганы найранд, хурмын найранд бид бүхэн 우리 оролцсноо. 나팔 소리 딱 들리잖아요. За бүрийн дуу дуурвал 잔치, 결혼식 잔치에 참여하는데요. за хурмын найранд бид бүхэн оролцсноо. 여러분 결혼식 가보면 누가 주인공이에요? За хурманд очих юм бол хэн гол дүр нь байдаг вэ? 신부가 너무 아름답죠. Сүйд бүсгүй нь хамгийн үзэсгэлэнтэй байдаг тийм. 너무 예쁘게 화장하고 있고 За 옷도 үнэхээр 입고 тийм ээ 있고. хөөрхөн болсон байдаг, гоё хувцсан 그래서 байдаг. 그 참석한 손님들이 신부와 사진도 찍습니다. За тэгээд хурманд ирсэн хүмүүс сүйд бүсгүйтэй зургаад аруулцаадаг. 예, 여러분 우리가요 그리스도의 신부입니다. За бид бүхэн бол Христийн сүйд бүсгүй. 우리가 그 잔치의 주인공이 될 Тэгээд 사람들인데 бид нар энэ найрын хурмын гол дүр болох хүмүүс. 결혼식에서 가장 아름다워야 될 사람은 누구예요? За хурманд хамгийн үзэсгэлэнтэй байх нэг нь хэн бэ? 신부입니다. Сүйд бүсгүй. 우리가 혼인 잔치에 들어갈 건데요. За тэгвэл бүгдээрээ хурганы хурманд орноо. 여기 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨다라고 돼 За 있는데 энд гялалцсан цэвэр нарийн майлангаар хувцаслнаа гэсэн 여기 байна. 8절에 그 세마포가 뭐라고 돼 있어요? 8 дээр тэр нарийн майлангыг юу гэсэн бэ? 보세요. Хараарай. Нарийн майланга нь 성도들의 옳은 행실이다. тийм ээ ариун хүмүүсийн зөвхт үйлс юм аа. 거룩한 생활을 말하는 거예요. Тэр ариун амьдралыг хэлж байна гэсэн. 옳은 생활입니다. Зөвхт амьдрал гэсэн. 우리의 행동을 말하고 있습니다. Бидний үйлдэлийг хэлж байна. 깨끗한 세마포를 입는 신앙생활은 За 뭐냐면요. цэвэр нарийн майлангыг өмссөн байгаа амьдрал. 가장 먼저는 구원의 옷을 입고 хамгийн ихэнд авралын хувцсыг өмсөж 하나님이 만들어 주신 옷입니다. Бурхны тийм ээ хийж өгсөн хувцас байна. 의의 옷을 입고 Зөвхт байдлын хувцсыг 우리의 өмссөн. 행실은요. Бидний үйлдэл нь 옳은 길로 가는 겁니다. зөв замаар явах байна. 그 모습이 바로 주님이 원하는 모습입니다. За энэ бол эзний хүсэж байгаа дүр төрхөө. 깨끗한 세마포를 입고 주님을 만나야 되는 거예요. Тэр цэвэр нарийн майлангыг өмсөөд эзэнтэй уулзах хэрэгтэй. 영적으로 잠을 자다가 주님을 만나게 되면 정말 부끄러울 За 겁니다. сүнслэгээрээ нойрсож байгаад эзэнтэй уулзвал үнэхээр хичих болно. 우리를 이해하기 쉽게 신부와 아내 결혼식을 가지고 설명하고 있는 겁니다. Бид бүгдийг ойлгоход амар болгож тийм ээ хорин буюу эхнэр нөхрийн харилцаагаар зүйрлсэн байна. 예를 들어 볼게요. За жишээ татъя. 우리가 결혼식에 이렇게 갔는데요. За бид нэр хормон дээр очисон чинь 이제 신부가 이렇게 나오는데 сүйд бүсгүн гарч ирж байна. 깨끗한 세마포가 아니라 더러운 막 옷을 입고 나온다고 Гэсэн 생각해 чинь 보세요. цэвэр нарийн майлан биш тийм ээ. Маш бохир хувцастай гарч ирж 머리도 안 감았어. толгоогоо жугаа. 세수도 안 했어. Нүүр гараа жугаа. 너무 창피하잖아요. их ичмээр өстэй. 너무 부끄럽잖아요. их ичин өстэй. 우리가 그 신앙적으로 그렇게 살면 안 되잖아요. бид нар итгэлээрээ ингэж амьдарч болохгүй гэсэн. 우리는 깨끗한 세마포를 입고 근신하는 모습으로 살아야 되는 За 겁니다. бид бүхэн цэвэр нарийн майлангыг өмсөөд эрүүл амьдрах хэрэгтэй. 혹시 내가 세상 친구들하고 만나서 막 놀고 있는데 나팔 소리 들려봐요. За би ертөнцийн найзуудтайгаа уулзаад тийм ээ зугаацчихсэн чинь бүрээн дуу дугуурлаа гэж бодъё. 그런 분은 안 Тийм 계시겠지만 хүн байхгүй ах ч гэсэн. 술잔 딱 하는데 나팔 소리 За 들려봐요. яг нэг хундаг татчихсэн чинь бүрээн дуу дугуурлаа. 얼마나 창피해요. Тэгвэл ямар хичих вэ тийм ээ? 술 딱 먹었는데 주님 앞에 Яг 있어봐요. залгисан чинь эзний өмнө зогсож. 너 뭐 하다 왔냐? Чи юу хийж аваад ирвэ? 우리가요 정말 깨어서 근신하며 살아야 됩니다. Тэр бид бүхэн үнэхээр сэргэв байж эрүүл ухаантай амьдрах хэрэгтэй. 베드로 후서 3장입니다. 2 дугаар Петр 3-аас харъя. 베드로 후서 3장 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг байна. 11절 말씀입니다. 11-р ишлэл. 11절 12절 말씀입니다. 11, 12 дугаар ишлэл байна. 네, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншъя. 이 Энэ 모든 것이 бүхэн тийм 이렇게 устгагдах 들어있으니 учраас 너희가 어떠한 ариун байдал 사람이 ба итгэл сүсэг дотор та нар ямар шүү байх ёстой вэ? Бурхны өдөр ирэхийг хүлээж түргэлүүл. Тэр өдөр тэнгэр шатан устдаж язгуур ямас төмөрт хайлах болно. 여러분 말씀을요 우리가 좀 생각하면서 봐야 За 되는데 энэ үгийг бүгдээрээ бодонгоо сайн харах хэрэгтэй. 이 문장 보세요. 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하뇨? За 11-ийн төгсгөл дээр та нар ямар шүү байх ёстой вэ? 우리에게 이야기하는 겁니다. Биднэрт хэлж байна. 마지막 때 어떻게 살아야 되겠냐? Төгсгөлийн үед бид нар яаж амьдрах ёстой юм бэ? 거룩한 행실과 경건함입니다. Ариун байдал ба итгэл сүсэг. 그리고 우리 마음은요 За тэгвэл бидний 그 하나님의 зөвсгөл 나를 사모하는 겁니다. Бурхны өдрийг хүсэн хүлээх хэрэгтэй. 우리가 그렇게 살아가다가 모두가 주님 앞에
서야 되는 거예요. За бид бүхэн ингэж амьдарч байгаад эзний өмнө зогсноо. 마지막 나팔 그 순간은요, 우리에게는 끝인 겁니다. За сүүлийн тэр бүрээн дуу бол бидний хувьд төгсгөл байна. 믿지 않는 자들에게는 더 이상 기회가 없는 겁니다. Харин үл итгэж хүмүүс дахин боломж олдохгүй. 사랑하는 사람들에게 빨리 이 복음을 우리는 전해줘야 되는 거예요. Тэр хайртай хүмүүстэй бид бүхэн маш хурдан энэ сайн мэдээг тараах хэрэгтэй. 가늠하는 여자들이여 세상과 벗된 것이 하나님과 원수임을 알지 못하느뇨. За ухаан эмсээ ертөнцтэй найзлах нь бурхны эсрэг дайсагнал гэдгийг мэдэхгүй юу? 계속 남편과 아내로 이야기하는 겁니다. Тэр үргэлж эхнэр нөхрийн талаар хэлж өгж байна. 세상과 친구 돼서 살고 있다면 정말 부끄러움을 끼치는 아들이 되는 겁니다. Тэр би ертөнцтэй найзлаад амьдарч байгаа бол ичүүрийг хураах уу болно. 세상과 가깝게 지내다가 주님 만난다면 주님 앞에 너무나 부끄러운 구원의 모습이 되는 Тэр 겁니다. ертөнцтэй ойрхон амьдарч байгаад эзэнтэй уулзвал эзний өмнө маш ихээр ичих болно. 물론 한 번 받은 구원은 더 이상 이루어지지 않습니다. Мэдээж нэг удаа авсан аврал бол алдагдахгүй. 구원이 제일 중요한 거예요. Аврал нь хамгийн чухал гэсэн. 여러분 그 믿게 된 날 그날 있죠? Та бүхний итгэсэн өдөр байгаа үстэй. 정말 예수님이 나의 구세주가 되신 그날 Есүс миний аврагч болсон тэр өдөр байна. 큰 구원을 정말 깊이 생각하고 Тэр бид бүхэн тэр авралыг гүн гүнзгий тунгаан бодоод 깨어 근신하며 사는 겁니다. сэргэг байж амьдрах хэрэгтэй. 잠깐 내가 받은 그 큰 구원 생각해 보세요. Тэр та бүхэн өөрсдийнхөө авсан тэр агуу авралыг бодож үзээрэй. 여전히 나의 생활은 더러운데 Тийм өнөөхөл хэвээрээ миний амьдрал бол бохор хэвээрээ байна. 여전히 나의 생활은 부끄러운 부분도 있는데 Өнөөхөл хэвээрээ надад ичүүртэй зүйлсүүд байсаар байна. 정말 그 믿었을 뿐인데 예수님의 피가 영원히 그것을 가려주고 Тэр 있잖아요. ганц итгэсэн л байхад Есүсийн цус мөнхөд тэр намайг халахалж өгч байна. 이 은혜 얼마나 큽니까? Тэр энэ нэгүсэл нь ямар агуу их вэ? 우리가 정말 부끄럽지 않게 살아야 되는 거예요. Тэр бид бүхэн ичих зүйлүүгээр амьдрах 자, хэрэгтэй. 민수기 10장입니다. Тооллого 10 дугаар бүлэг байна. 구약성경 민수기. Хуучин гэрээний тооллого 10 дугаар 자, бүлэг. 이제 하나 더 보는 거면 한 가지 더 볼게요. дахин нэг зүйлийг харъя. 자, 나팔절은 우리의 마지막 그 마지막 시대에 어떻게 살아야 될지를 교훈하고 있고 За энэ бүрээдлэлтний өдөр маань төсөөлөд амьдарч байгаа бид бүхэн хэрхэн амьдрах ёстойг хэлж өгч байна. 마지막 시대 성도들은 깨어 있어야 됩니다. За тэгээд төсөөллийн итгэгч бид бүхэн сэргэг байх ёстой. 신앙적으로 잠자면 안 되고 부지런하게 살아야 За 되는데 итгэлээрээ нойрсож болохгүй ажилсаг байх хэрэгтэй. 그리고 근신하라 구별된 모습으로 살아야 되고요. Тэгээд эрүүл ухаантай сэргэг байх хэрэгтэй. 자, 세 번째는 민수기 10장에 За 있는데요. гурав дахь нь тооллого 10 дугаар бүлэг дээр гарч 여기 байна. 나팔이 나옵니다. За энд бүрээ гарч байгаа. 10장 1절 2절 말씀을 같이 읽겠습니다. 10-ийн 1-2 дугаар шилийг хамт уншийе. 여호와께서 Эзэн Мосетэй цааш нь ярьна. Өөртөө хоёр мөнгөн бүрээг хийх тун. Чи тэдгээрийг давтаж хийх ёстой. Хотол төмнийг дуудан цуглуулахад болон хуаранг аялуулан нүүлгэхэд чи тэдгээрийг ашиглах болоо. 자, 광야 생활 당시에 여호와께서 모세에게 나팔을 만들라라고 시켰습니다. За Израильчууд цөлөөр амьдарч байхад бурхан Мосед бүрээг хий гэж хэлсэн байна. 은나팔 둘을 만들었습니다. За хоёр мөнгөн бүрээ хий гэж. 그래서 이 은나팔 둘을 만드는 목적은 뭐냐면요. За энэ хоёр мөнгөн бүрээг хийсэн зорилго нь юу вэ гэхээр 소집과 진행이었습니다. хуаранг аялуулахад болон мөн хотол төмнийг дуудахад байсан. 광야 생활 당시에 이제 나팔이 크게 울려 퍼지면 За тухайн үед тийм ээ бүрээг маш чангаар үлээвэл 백성들은 나팔 소리에 맞게 소집해야 됐습니다. ард түмэн тэр бүрээн дуугаар хамтдаа цугларах ёстой. 또 나팔 소리와 함께 진행하기도 За 했습니다. мөн тэр бүрээн дуугаар хамтдаа явах ёстой байсан. 또 그 나팔을 누가 불렀냐면요. За тэр бүрээг хэн үлээсэн бэ 8절에 보시면요. 8 дугаар эшлэл дээрээс 그 харуул. 나팔은 아론의 자손인 제사장들이 불지니 Аароны тахилч хүүгүүд бүрээг үлээх бөгөөд 제사장들이 나팔을 불었습니다. тэр Аароны тахилчид бүрлийг 그러니까 광야 생활 당시에 나팔을 부는 목적은 뭐냐면요. тэр хуучин гэрээний цөлийн үед бүрээг үлээж байгаа зорилго 많은 사람들의 질서를 세우고 олон хүмүүсийг дистараалалд оруулж байсан. 소집하기 위함이었습니다. Мөн цуглуулахын тулд 그리고 байсан. 앞으로 나아가게 진행하기 За мөн 위함이었습니다. урагшилж явахын тулд байсан байна. 그래서 이 당시에 나팔 소리를 듣기 위해서 이 사람들은 가까이에서 보여서 지냈습니다. За тийм учраас тухайн үед энэ хүмүүс бүрээн дууг сонсохын тулд бүгдээрээ ойрхон явдаг. 언제든지 나팔 소리가 들리면 소집해야 됐기 때문입니다. Тэр хизээч байсан бүрээн дуу дуурвал цуглах ёстой. 자, 우리가 받을 수 있는 교훈이 Бидний 있습니다. авч болох сургамж байна. 우리는요,
자주 모여야 돼요. За бид бүхэн ойрхон цуглах 우리가 이렇게 모이는 게요. 예배 드리려고 모이는 게 За 아닙니다. бид бүхэн ямар нэгэн мөргөл үйлдэхийн тулд цуглаж байгаа 이 юм. 마지막 때는 더욱 모이기를 힘써야 됩니다. Энэ төгсгөлийн үед илүү бид бүхэн цуглахдаа хүчээд ажиллах 이스라엘 хэрэгтэй. 백성들은 나팔 소리가 나면 일단 모였습니다. Тэр энэ Израильчууд бол бүрийн дуу дуурвал эхний ээлжинд бүгд цуглардаг байсан. 광야 생활, 광야 교회의 모습은 오늘날 우리 교회의 모습인 겁니다. Тэр цөлийн амьдралын энэ дүр төрх маань одоогийн чуулганы дүр төрх байна. 나팔 소리는 소집과 진행을 알리는 소리였듯이 За энэ бүрийн дуу маань тийм ээ хооронд цуглуулж мөн явуулдаг байсантай 우리도 адилхан 하나님의 말씀 나팔을 계속 듣고 있습니다. бид бүхэн ч гэсэн Бурхны үгийн бүрийг үргэлж сонсож байгаа. 주님 말씀은 주님이 말씀하시면 내가 멈춰 서고 За эзэн үгээ айлтвал би зогсоод 주님이 말씀하면 내가 가겠다. эзэн үгээ айлтвал би явна. 우리 찬송 가사도 Тэр 있잖아요. магтан дууны үг ч гэсэн байдаг тийм 우리는 ээ. 말씀 나팔을 통해서 모이는 겁니다. Тэр бид бүхэн үгийн бүрээгээр үгийн бүрээгээр хамтдаа цугладаг байна. 제사장이 불렀잖아요. За энэ дээр дахиж хүлээсэн гэж. 우리 베드로전서 2장에 보시면요. За 1-р Петр 2 дээрээс харах юм 우리가 бол 왕 같은 제사장이라고 말하고 있습니다. бид бүгдийг хаан дахилч гэж 그리고 хэлсэн. 여러분들이 제사장입니다. Тэр та бүхэн дахилч байх нэ. 우리가 나팔을 또 불어야 될 위치도 되는 За 겁니다. мөн бид бүхэн энэ бүрийг үлээх байр суурьнд байна. 그러니까 우리가 이 은나팔 둘을 만든 것을 통해서 마지막 때 우리가 어떻게 살아야 되는지를 얘기해주고 있는 За 겁니다. хоёр мөнгөн бүрийг хийснээр дамжуулаад төгсгөлийн үед бид нэр яаж амьдрах ёстойг хэлж өгч байна. 네, 마지막 때 이때 더욱더 모이기를 힘써야 되는 거예요. Тэр төгсгөлийн энэ цаг үед бид бүхэн илүү их цуглахдаа хүчээд ажиллах ёстой. 네, 시간이 갈수록 정말 안타까운 것은 정말 그러니까 상황이 되면 모임에 나오고 상황이 되지 않으면 모임에 나오지 않는 그리스도인들이 많아지고 있습니다. Цаг хугацаа өнгөрөх чинээгээр тийм ээ боломжтой үедээ нөхөрлөлтөө ирдэг, боломжгүй болвол нөхөрлөлтөө тасалдаг хүмүүс олон болж байгаа. 당시에 불었던 이 나팔은요 명령의 나팔입니다. Тухайн үед байсан энэ бүрээ бол тушаалын бүрээ байсан. 일을 하고 있다가도 나팔 소리가 들리면 모여야 되는 거예요. Тэр ажил хийж явах үед нь бүрийн дуу дуурах юм бол тэр ажлаа орхиод цуглах ёстой байсан. 백성들은 나팔 소리에 집중했습니다. Тэр ард түмэн энэ бүрийн дууд анхаарлаа хандуулж байсан. 오늘날 나팔 소리가 또 있습니다. За энэ цаг үед ч гэсэн бүрийн дуу байгаа. 여러분들 소식지 갖고 계시죠? Та бүхний сүмийн мэдээ байгаа 나팔 зү. 소리입니다. Энэ ч гэсэн бүрийн 교회 дуу. 일정이 나팔 소리입니다. Чуулганы маань хөтөлбөр бол бүрээ явах нэ. 전해지는 말씀이 나팔 소리입니다. Дамжуулагдаж байгаа үг маань ч гэсэн 우리는 бүрээ. 이 소리를 듣고 모여야 되는 Тэр 거예요. бид бүхэн энэ дууг сонсоод цуглах ёстой. 그리고 우리가 또 복음의 나팔을 불어야 되는 За 거예요. мөн бид бүхэн сайн мэдээний бүрийг үлээх ёстой. 여러분 우리가요 여기 소집의 나팔이라고 소집할 때 나팔을 불어서 За 소집했는데 энэ бүрийн дууг дуурах юм бол ард түмэн цугладаг байсан. 교회 일정은요 하나님의 일정입니다. Чуулганы маань хөтөлбөр, чуулганы маань ажил бол Бурханы 이거 ажил. 정말 중요하게 여겨야 돼요. Тэр үүнийг маш чухал тооцох хэрэгтэй. 제가 어떤 분의 핸드폰을 우연히 이렇게 화면을 За 봤는데 миний хүний утсыг хальт ингээд дэлгэцээр харсан. 우리 교회 일정을 보이게 За 해놨더라고요. тэгсэн чинь чуулганыхаа хөтөлбөрийг тавьсан байлээ. 너무 저는 보기 좋았어요. Харахад их гоё байсан. 이분의 마음이잖아요. Тэр хүний сэтгэл аваа. 가장 우선으로 하겠다라는 거잖아요. хамгийн нэн тэргүүнд тавина гэж байна. 그게 마지막 때를 살아가는 우리의 합당한 모습이라고 할 수 Энэ 있습니다. бол төгсгөлийн үед амьдарч байгаа бид бүхний зохистой дүр төрхөө 자, гэсэн. 베드로전서 2장입니다. 1-р Петр 2-оос харъя. 여기 분명히 우리의 신분이 제사장이 되었다라고 말하는데 Гарцаагүй бид бүхний хариалал маань дахиж болсон гэж хэлж байгаа. 베드로전서 2장 1-р Петр 2-р бүлэг байна. 9절 말씀입니다. 9-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Харин та нар сонгогдсон угсаа хаан дахилж ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн ард түмэн юм. Ингэснээр харанхуйгаас та нарыг өөрийн гайхамшигт гэрэл рүү дуудсан. Түүний хүчрхэг үйлдэлийг та нар тунхаглах юм. 네, 우리는 왕 같은 제사장이 За 되었습니다. бид бүхэн хаан дахилж болсон. 네, 우리를 여기 어두운 데서 불러낸 이유가 За 뭐냐면요. бид бүгдийг харанхуйгаас дуудсан шалтгаан нь юу вэ? 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다. За тийм ээ түүний хүчрхэг үйлдэлийг тунхаглахын тулд юм аа. 마지막
우리는 제사장으로서의 삶을 살아야 Тэр 되는데 бид бүхэн хамгийн сүүлчийн тахилчийн хуваар амьдрах ёстой. 정말 모이기를 더욱 힘쓰는 가운데 우리가 어떤 일을 하는 За 거냐면요. цуглахдаа илүү хүчээд ажиллаж бид бүхэн юуг хийх вэ? 아름다운 덕을 선전하는 일을 합니다. Бурхны энэ ариун тэмээ үзэгсэлэнтэй ажлыг тунхаглах ажил. 여기 아름다운 덕이 뭘까요? За тэгвэл энд байгаа үзэгсэлэнт тэр ажил нь юу вэ? 복음입니다. Сайн мэдээ байх нэ. 복음 전하기 위해서 우리가 모이기를 힘쓰고 Тэр бурхны сайн мэдээг тараахын тулд бид бүхэн хүчээд 마지막 ажиллах ёстой. 나팔이 울려 퍼지기 직전 이 시대에 사랑하는 사람들에게 이 아름다운 덕을 선전해야 되잖아요. За хамгийн сүүлчийн бүрээ дуурахаас өмнө бид бүхэн хайртай хүмүүстэй эзний энэ үзэгсэлэнт үгийг дамжуулах 그 хэрэгтэй. 모습이 재림에 그 가까운 그때에 사는 합당한 성도의 모습인 겁니다. Тэр энэ дүр төрх болвол дахин ирэлтийг хүлээж байгаа итгэгч хүний зохистой дүр төрх байна. 우리가요 나팔 소리를 듣고 소집 명령에 순종하는 가운데 За бид бүхэн бүрээг дууг сонсоод тиймээ цугладагт дуулууртай ханддагтай адилхан. 우리가 해야 될 일이 뭐냐? Бид бүгний хийх зүйл нь юу вэ? 복음의 나팔을 우리 각자가 부는 겁니다. Сайн мэдээний бүрээг бид бүхэн үлээх хэрэгтэй. 에스겔 33장에는 파수꾼이 나오는데요. За Эзекиэл 33 дээр одоо харуул хүн гардаг. 나라를 지키는 파수꾼은요. Улсаа хамгаалж байгаа тэр 전쟁이 харуул. 적이 쳐들어오면요. За дайны тийм ээ одоо дайнд эсрэг талын хүмүүс нь дайраад ирэх юм бол 나팔을 크게 붑니다. маш чангаар бүрээ үлээ. 경고의 나팔이죠. Тэр бол анхааруулгын бүрээ. 피하십시오. 경고의 За бүгдээрээ 나팔입니다. зүгтаарай тийм ээ одоо холдоорой гэсэн анхааруулгын бүрээ. 우리가 파수꾼입니다. За бид бүхэн тэр харуул байна. 근데 거기 이렇게 말씀합니다. Тэгэхээр тэр үед ингэж хэлсэн. 파수꾼이 나팔을 불지 않아서 백성들이 멸망하게 되면 За тийм ээ харуул бүрээгээ үлээгээгүй учраас ард түмэн сүрвэл 그 목숨과 피값을 파수꾼에게서 찾겠다. тэр хүмүүсийн амийг тэр харуулаас нэхнэ гэсэн. 무슨 말하는 걸까요? Тэгвэл энэ юу хэлж 내가 байна вэ? 복음을 전하지 않아서 그 사람이 그냥 지옥에 가면 Би сайн мэдээ тараахгүйгээр тэр хүн там руу явбал 나한테 책임이 있다라는 겁니다. надад хариуцлага байна гэсэн үг. 우리는 복음의 나팔을 불어야 됩니다. Тэр бид бүхэн энэ сайн мэдээний бүрээгээ үлээх хэрэгтэй. 여러분 성도가 참된 성도가 복음을 전하지 않고 사는 것은요. 사실은 스스로가 괴롭습니다. За жинхэнэ итгэгч хүн тийм ээ сайн мэдээг тараахгүй амьдарч байна гэх юм бол тэр итгэгч хүн өөрөө зовдог. 예레미야가 이렇게 고백합니다. За Иремья ингэж 내가 хэлсэн. 다시는 여호와를 선포하지 아니하면 내 마음에 불 붙는 것 같아서 견딜 수 За 없나이다. би эзнийг тийм ээ тарааж дамжуулахгүй бол сэтгэл минь шатаж байгаа мэт байна. 그 마음 있어야 돼요. Тийм сэтгэл байх 여러분, хэрэгтэй. 정말 우리가 진짜 괴로운 게 뭐냐면요. Үнэхээр бидний зовох зүйл юу вэ? 전도 안 될 때. Сайн мэдээ болохгүй байх үед. 그렇지 않습니까? Тийм шүү. 전도 안 될 때 진짜 괴롭잖아요. Сайн мэдээ бүтэхгүй байвал маш их зовдөг үстэй. 이 구원받은 특징입니다. Энэ бол аврагдсан гэдгийг нотлохоо. 나를 통해서 복음이 전해지지 않을 때 Надаар сайн мэдээ тараагдахгүй байх үе. 마음에 불 붙는 것 같은 거예요. Тэр үед сэтгэл маань шатаж байгаа мэт байдгаа. 모든 구원받은 사람은 이 아름다운 덕을 선전하기 위해 복음 나팔을 부는 사람이 되었습니다. Тэр бүхэл итгэгчид бурхны энэ хүчрхэг үйлдэлийг сайн мэдээг тунхаглахын тулд бүрээгээ үлээх хэрэгтэй. 제가 이제 구원 화신 상담을 많이 하잖아요. За би бас авралын зөвлөгөөг их өгдөг тийм ээ. 항상 이거 물어봅니다. Үргэлж ингэж асуудаг. 자기가 구원받은 거 어떻게 알 수 있냐고 Өөрийгөө 물어보면요. аврагдсанг би яаж мэдэх вэ? 이 질문 한번 해보면 알아요. За ингэж асуувал бас мэдэж байна. 전도하고 싶어요? Сайн мэдээ тараамаар байна уу? 거기에 답이 나오는 겁니다. Энд хариулт нь гарна гэсэн үг. 그럼 사랑하는 가족에게 복음 전하고 싶어요? Хайртай гэр бүлдээ та бүхэн сайн мэдээ тараамаар байна уу? 네, 구원받은 거예요. Тэр энэ тийнээ тараамаар байна гэж байгаа л аврагдсан байна гэсэн. 당연한 마음인 겁니다. Энэ бол мэдээжийн зүрх сэтгэл ахна. 그래서 그리스도인에는 두 가지 마음이 있는 거예요. За тийм болохоор Христэд итгэж хүнд хоёр сэтгэл байдгаа. 그 하나님의 나를 사모하는 그 기쁨의 마음도 있고 За Бурхны улсыг хүлээж байгаа баяр хөөртэй сэтгэл байна. 또 한 가지 마음은요. За мөн нөгөөх нь 슬퍼요. гуниг зовлонгийн 사랑하는 сэтгэл. 가족에게 복음 전해야 되니까 Хайртай гэр бүлдээ сайн мэдээ тараах ёстой. 가만히 있는 자기 자신이 너무나 싫고 Сайн мэдээ тараахгүй зүгээр байгаад байгаа өөрийгөө хараад их 우리 게으른 자기 자신을 책망해야 됩니다. Тэр залхуу байгаа өөрсдөө бид бүхэн зэмлэх ёстой. 복음의 나팔을 불어야 되는 거예요. Тэр сайн мэдээний бүрийгээ үлээх хэрэгтэй. 이사야 58장을 보시겠습니다. За 58-аас харъя. 이사야 58장 За 58 дугаар бүлэг байна. 1절 말씀입니다. 1-р ишлэл. 이사야 58장 1절 같이 읽겠습니다. 58-ийн 1-ийг хамтдаа уншийе.
크게 Чангаар 외치라. хашгаар бүү 아끼지 байр 말라. хоолоогоо 내 гүрэмэд 목소리를 өндөрсгөж 나팔같이 ард 날려. түмэнд маань гэмт үйлдлийг нь 야곱집에 Яаковын гэрс нүглийг нь мэдүүлэх түн 예, 여기 크게 외치라. чанга хашгираа 내 목소리를 나팔같이 날려라. хоолоогоо бүрэмэд өндөрсгөө. 예, 우리는 복음을 전할 수 있는 자격을 얻었습니다. Тэр бид бүхэн сайн мэдээ тараах эрхийг олж авсан. 우리는 사람의 영혼을 살릴 수 있는 의사가 되었습니다. Бид бүхэн хүний сүнсийг амьдруулж чадах эмч болсон 우리 байна. 주변에 우리가 고쳐주지 않으면 지옥에 갈 사람들이 너무나 많습니다. Бидний эргэн тойронд бид нэр л эдгэхгүй болвол тийм ээ эдгэхгүй там руу явах хүмүүс олон байгаа. 우리가 복음의 나팔을 아끼지 말고 크게 불어야 되는 Тэр 거예요. бид бүхэн энэ сайн мэдээний бүрийг барилгүйгээр тараах хэрэгтэй. 그러기 위해서는 우리가 이 소집 나팔에 순종해야 돼요. За тийм л учраас бид бүхэн тийм ээ цуглах тэр бүрийн дунд дуулууртай хандах хэрэгтэй. 여러분 우리 마지막 때 살고 있잖아요. За бид нэр төгсгөлийн үед амьдарч байна. 정말 모이기를 힘썼으면 Тэр 좋겠습니다. үнэхээр цуглахтаа хүчээд ажилласаа гэж хүсэж. 히브리서 10장에 보면요. За Еврей 10-аас харах юм бол 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관 이렇게 나오는데요. за хамтран цуглахыг болж зуршил болгосон хүмүүс гэж гардаг. 그러니까 그 당시에 모이기를 패하는 사람들의 어떤 습관이 있었던 겁니다. Тэр тухайн үед хамтран цуглахыг умартдаг тийм зуршилтай хүмүүс байсан байна. 근데 성경은 이렇게 말합니다. Тэгээ Библиэлд ингэж хэлсэн. 그날이 가까움을 볼수록 더욱 모이기를 힘쓰라. Харин нөгөө өдөр ойртож буйг харах тусмаа бүр илүү цуглацгаая. 그날이 무슨 날입니까? Тэгвэл нөгөө өдөр гэдэг нь хизээ вэ? 나팔 소리 들리는 날입니다. Бүрийн дуу сонсогдох өдөр байна. 우리도 반대의 습관을 가져야 돼요. За бид бүхэн ч гэсэн түүний эсрэг зуршилтай болох хэрэгтэй. 모이기를 패하는 습관이 아니고 Тийм ээ цуглахаа болдог зуршил биш. 모이기를 힘쓰는 습관입니다. Цуглахтаа хүчээ дайчилдаг зуршил. 부지런히 모여야 돼요. Тэр бид бүхэн үнэхээр ажилсгаар цуглах хэрэгтэй. 수요일도 모여야 되고 Лав гараг цуглах 어머니의 ёстой. 모임도 모여야 Ээжүүдийн 되고 нөхөрлөлтөө ирэх 청년의 ёстой. 모임도 모여야 залуучуудын 되고 нөхөрлөлтөө ирэх ёстой. 주일날 꼭 모여야 За 됩니다. бүтэнсэн өдөр ч гэсэн заавалчгүй ирэх ёстой. 이것을 습관으로 만들어야 Тэр 돼요. үүний дадал болгох хэрэгтэй. 그렇게 했을 때 우리가 복음 나팔을 힘있게 부를 수 있는 За 겁니다. ингээгүй бид бүхэн энэ сайн мэдээний бүрийг хүчтэйгээр үлээж чаднаа. 그러니까 결심하셨으면 Та 좋겠습니다. бүхэн шийдээсэй гэж хүсэж байна. 소집 나팔에 순종하자. Тэр хамт цуглая гэж байгаа тэр бүрээнд дуулууртай 그렇게 байна. 했을 때 나를 통해서 복음의 나팔이 크게 울려 퍼지는 겁니다. За тэгвэл надаар тийм ээ өөр сайн мэдээний бүрээ үлээгднэ гэсэн үг. 이 민수기 10장에 보시면요. Тоолог 10-аас харах юм бол 다시 잠깐 보실게요. за түр дахин 네, харъя. 이거 보고 정리하고 마칠게요. Үүнийг хараад зэслээд дуусгая. 이 나팔을 만드는데요. Энэ бүрийг хийхэд 10장 2절에 다시 보시면요. 12 дугаар ишлэл дээр 그냥 만든 게 아닙니다. зүгээр нэг хийсэн юм биш. 10장 2절 12 дугаар ишлэл 은나팔 둘을 만들되 쳐서 만들어서 мөнгөн бүрийг хийх тун чи тэдгээрийг давтаж хийх ёстой. 이거 어떻게 만들었어요? Яаж хийсэн бэ? 두들겨서 만드는 거예요. Давтаж цохиж хийсэн гэж байна. 여러분 우리가요 고난 가운데 복음의 나팔을 힘차게 불 수 있는 사람들이 되는 겁니다. Тэр бид бүхэн зовлон дундаас сайн мэдээний бүрийг хүчтэйгээр үлээх хүмүүс болсон. 나팔을 쳐서 만들었습니다. Тэр энэ бүрийг давтаж хийсэн гэж байна. 예, 우리는요 고난 가운데 성숙한 그리스도인의 모습으로 성장할 수 있습니다. Тэр бид бүхэн зовлон дундаа төлөвшсөн итгэгч болон өсөх боломжтой. 우리 각자가 현재 정말 하나님이 주시는 고난을 통과하고 있는 분들도 있을 겁니다. За яг одоо бурхны өгсөн зовлон туулж байгаа хүмүүс ч байгаа. 근데 진짜 이 마지막 때라는 것을 깨우쳐야 됩니다. За гэхдээ бид бүхэн төгсгөлийн үе гэдгийг илүү ихээр санах ёстой. 나팔 소리가 들리고 있습니다. За одоо ч гэсэн бүрийн дуу сонсогдож байна. 지금 세상 돌아가는 거는요, 진짜 우리에게 재림의 나팔 소리가 들리는 За 겁니다. энэ дэлхийн ертөнцийн болж байгаа зүйлс эзний дахин ирэлтийн бүрийг бид бүхэн сануулж байна. 그래서 요한계시록 22장에는 마지막 마무리를 이렇게 하고 За 있습니다. тийм учраас ишлэл 22 дээр ингэж дуусж байгаа. 마라나타. Мараната. 이것들을 증거하신 이 예수님께서 이제 다시 오실 것인데 Эдгээр зүйлсийг гэрчлэгч тэр удахгүй ирнэ. 속히 오신다라고 돼 있어요. Тун удахгүй ирнэ гэсэн. 우리 모두는요, 주 예수여 어서 오시옵소서. Тэр бид нэр бүгдээрээ эзэн Есүсээ ирээрээ. 마라나타죠. Энэ бол мараната тийм ээ. 우리가 그 마라나타라는 그 마음의 자세로 하루하루 깨어 근신하여 살았으면 좋겠습니다. Тэр мараната гэсэн тэр итгэлийн байр суурьтайгаар өдөр бүр бүгдээрээ сэргэг эрүүл ухаантай байж амьдрья. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 그 옛날 있었던 나팔절을 통해서 오늘날 재림의 때가 가까움을 생각해 보았습니다. Тэр эрт үед байсан бүрөөдлтийн өдрөөр дамжуулаад энэ цаг үед бид хамтдаа сургамжийг авсан мэт. 그때가 다가왔음을 알지만 우리의 육신은
너무나 연약해서 잠을 잘 때도 있습니다. Эзний дахин ирэлт ойртож байгааг мэдэж байгаач бид сул дараа учраас нойрсох үе байдаг 주님 үлээ. 저희를 깨워 주시옵소서. Эзэн та биднийг сэргээж өгөөрэй. 저희를 다시 복음을 향한 열정으로 일으켜 세워 주시옵소서. Дахин сайн мэдээ рүү хандсан халуун сэтгэлээр биднийг сэргээгээрэй. 우리의 모습이 마지막 때 우리의 모습이 더욱더 거룩한 행실로 살다가 주님 앞에 설 수 있도록 도와주시옵소서. Төгсгөлийн үед бид бүхэн илүү зөв зохистой дүүртэрхөөр амьдарч байгаад эзэн тантай уулзахад туслаарай. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амин.